பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. தேவனுடைய சுத்தவத் நாமே கௌரவப்படப் வேண்டுக. May the holy name of the Lord be glorified. கிருபையால் இந்த வேத பாடத்தில் உங்களை யாவரையும் சந்திக்க ஆண்டவர் தந்த கிருபைக்காக முதலாவது தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். නාතවත්ක් මේ බයිබල් පාඩම තුලින් ඔබ සියල්ලන් හමු වීමට දෙවියන් දුන්න අවස්ථාව නිසා මම දෙවියන් වහන්සේට ගුණවන්ත ස්තුති I පුදමි. praise God with a grateful heart for the grace the Lord has given me to come and partake in this Bible study in this year too. இந்த முறை நமது வேத பாடத்தின் தலைப்பு மனிதனை குறித்துள்ள தேவனுடைய அநாதி நோக்கம். මෙවර දෙවියන් අපගේ බයිබල් පාඩමේ තේමා නම් මිනිසා සම්බන්ධව දෙවියන් වහන්සේගේ සදාකාලික අරමුණ වෙනවා. This time the theme of our series of Bible studies is the mind of God concerning man. இராவிட்டால் அதுக்கு இனி ஒரு பேர் சொல்லலாம், மகா அற்புதம், கிரேட்டஸ்ட் மிரக்கிள். එසේ නැත්නම් ඊට තවත් தேவனுடைய மகா அற்புதம். තවත් මාතෘකාවක් දියක දෙවියන් වහන්සේගේ ඉමහත් වූ පුදුමය. We could even give another theme for this, and that is the greatest miracle of God. இயேசுவின் நாட்களில் இயேசு அற்புதம் செய்தார். ඒස්වාසේ කාලයේදී උන්වහන්සේ හාස්කම් කළසේක. During the days of Jesus, he performed miracles. அற்புதங்களிலும் பெரிய ஒரு அற்புதத்தை நாம் வேதத்தில் பார்க்கின்றோம். හාස්කම් වලින් ඉතාමත් විශේෂ හාස්කමක් ගැන අප දේව වාචනයේ කියවනවා. We see about the greatest or the most excellent or the most special அதற்கான miracle which in the word of God. ஆதாரமாக ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிப்போமாக. ඊට උපකාරයක් වශයෙන් අප ශුද්ධ පාඨයක් කියමු. And as an evidence to this, let us read a verse from the scriptures. எசேயா 8ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனம். යෙසායා 8 වන පරිච්ඡේදය 18 වන පදය. Isaiah chapter 8 verse 18. Behold, I and the children whom the Lord hath given me are for signs and for wonders in Israel from the Lord of hosts, which dwelleth in Mount Zion. බලව මමද ස්වාමින් වහන්සේ මට දුන් දරුවෝද සියොන් කන්දෙහි වසන සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙන් ඊශ්‍රායලට ලකුණුද පුදුමද පිණිස සිටිමුව. இதோ நானும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும் சியோன் பர்வதத்தில் வாசமாய் இருக்கிற சேனைகளின் கர்த்தராலே இஸ்ரவேலில் அடையாளங்களாகவும் அற்புதங்களாகவும் இருக்கிறோம். இதோ நானும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும் சியோன் பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்கும் கர்த்தராலே இஸ்ரவேலியருக்கு அடையாளங்களாகவும் அற்புதங்களாகவும் இருக்கிறோம். බලව මමද ස්වාමින් වහන්සේ මට දුන් දරුවෝද සියොන් කන්දේ වසන සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙන් ඊශ්‍රායලට ලකුණුද පුදුමද පිණිස සිටිමුව. The verse goes like this: Behold, I am the children whom the Lord hath given me are for signs and for wonders in Israel from the Lord of hosts, which dwelleth in Mount Zion. ஏறக்குறை BC 550ஆம் ஆண்டில் எசேயா தீர்க்கதரிசி இந்த தீர்க்க தரிசனம் கூறினார். ආසන්න වශයෙන් ක්‍රිස්තු පූර්ව 500 දී යෙසායා අනාගත වක්තෘවරයා මෙම අනාවැකිය පළ කළේය. Approximately in the year BC 550, Isaiah the prophet proclaimed this prophecy. தீர்க்கதரிசிகளுக்கு சொல்லாமல் ஆண்டவர் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டாரா? අනාගත වක්තෘන්ට නොපවසා දෙවියන් වහන්සේ කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැතිලු. It seems that the Lord never does anything without revealing it to the prophets. எசேயா தீர்க்கதரிசி யாரை குறித்து இவ்விதமாக தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார்? යෙසායා අනාගත වක්තෘවරයා මෙලෙස අනාවැකිය පළ කළේ කවුරුන් පිළිබඳවද? Concerning whom did Isaiah the prophet proclaim this prophecy? இதோ நானும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும். බලව මමද ස්වාමින් වහන්සේ මට දුන් දරුවෝද. Behold, I and the children whom the Lord hath given me. நான் என்பது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும், பிள்ளைகள் என்பது பரிசுத்த ஆவியினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட தேவனுடைய ஜனங்களையும், அதாவது சீயோனேயும் எருசலேமையும் வெளிப்படுத்துகிறது என்று எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 12-13 வசனங்களில் வாசிக்கிறோம். මම යන්න යේසුස් වහන්සේවත් දරුවෝ යන්න ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විසින් ශුද්ධ කරන ලබා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් එනම් සියොනසා යෙරුසලම පෙන්눔 කරන ලබන බව හෙබ්‍රේය පොතේ දෙවන පරිච්ඡේදයේ 12-13 වන පදවල අපට කියවිය හැක. According to Hebrews chapter 2 verses 12 and 13, we can say that I reveals the Lord Jesus Christ and the children reveal
the spirit, the children of God, or the ones who are sanctified by the Holy Spirit of God, or else the Zion and New Jerusalem. எபிரேயர் 2:13 பரிசுத்த பவுல் இதே விஷயத்தை எடுத்துரைத்தார். ශෙබ්‍රේ දෙවන පරිච්ඡේද 13 වන පදේ ශුද්ධ පාල්තුමා මේ දේම ගෙනහැර දක්වා තිබෙනවා. St. Paul proclaims the same thing in Hebrews chapter 2 verse 13. And again, I will put, தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகும். දෙනවාසිකින් නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto the name of எல்லா God. வசனம் வாசிக்க நமக்கு நேரம் இல்லை. සීල පද කියවන්න අපට වේලාව නැහැ. We don't have the time to read all the verses. தேவனுக்கு மகிமை. දෙනවාසට ගෞරවයක් Glory වේවා. be unto God. ஆனபடியினால் மனிதனை குறித்து தேவனுடைய மனது மிகவும் மிகவும் மேன்மையானது. එම නිසා මනස පිළිබඳ දෙනවාසිගේ මනස අදහස ඉතාමත් විශිෂ්ට එකක් වෙනවා. So the mind of God concerning man is truly great. It's really high and lofty. இந்த நாட்களில் இதற்காக ஆண்டவர் என்ன செய்தார் என்றும் குடும்பத்தை குறித்தும் சகோதரத்துவத்தை குறித்தும் புத்திரத்துவத்தை குறித்தும் சில விஷயங்கள் நாம் சிந்திப்போமாக. මේ දිනවල මේ සඳහා දෙනවාසේ කලේ කුමක්ද? පවුල දරුවන් කවුද? පවුල සහෝදරත්වය මේ සිළු කරුණු පිළිබඳ මදක් සලකා බලමු. So therefore in these days, in the light of this verse, we are going to meditate and consider what is meant by the children, and even as the father, and also about the brotherhood and in terms of family. இதற்காக இயேசு கிறிஸ்து உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே அவர் முன்குறித்தார். உலக தோற்றத்து முதல் அடிக்கப்பட்டார். கடைசி நாட்களில் வெளிப்பட்டார். தேவனுடைய நித்திய ராஜ்யத்தில் சியோனில் ஆட்டுக்குட்டியாக வெளிப்பட்டார். දෙනවාසේ කුමක් සඳහා ලෝකයේ මවන්ට පෙර නියම කරන ලැබාද? ලෝකයේ පටන් ගැනීමේ සිට මරණ ලැබුවාද? කාලවල කෙලවරදී ප්‍රකාශ කරන ලැබුවාද? සියොන්නේ බැටළු පැටවනන් වශයෙන් දකින්න ලැබුවාද? For what purpose was the Lord Jesus foreordained even before the foundation of the world, and that he was even slain before the foundation of the world? And for what purpose does he even reveal himself as the one who shall be found in Zion? இதற்கு இந்த அற்புதத்துக்காக இரண்டாவது இயேசு மூத்த சகோதரனாக மாற்றப்பட்டார். මේ හාස්කම උදෙසා දෙවනුව යේසුස් වහන්සේ වැඩිමහල් සොයුරා බවට පත් වූසේක. And it is for this sake of this great miracle that Jesus became as the elder brother. இதற்காக இயேசு மூன்றாவது புத்திரத்துவம் ஸ்தாபித்தார். මේ සඳහා තුන්වන යේසුස් වහන්සේ පුත්‍රකම පිහිට වූසේක. And for this purpose he even established the sonhood. அதற்காக அவர் ஒரு குடும்பத்தையும் இந்த உலகத்தில் ஸ்தாபித்தார். ඒ සඳහා උන්වහන්සේ මේ පොළවේ පවුලද පිහිට වූසේක. And for this purpose he even established a family on this earth. தேவன் தருகிற சமயத்துக்கு ஏற்றபடி இவ்விதமான விஷயங்களை நாம் தியானிப்போமாக. දෙන්වාසේ අපට ලබා දෙන වේලාවට අනුකූල වන පරිදි මේ දේවල් ගැන මෙනෙහි කරමු. According to the time and the privileges the Lord gives us, let us all meditate upon these things. வேத பாடம் என்பது அறிவுக்கல்ல, அது ஜீவியத்துக்காக. බයිබල් පාඩම කලී දැනුම ලබා ගන්නා පිණිස නොවේ, ජීවිතය උදෙසා. Bible studies are not merely for the sake of knowledge, but it is for the sake of our lives. வேத பாடம் முடித்த உடனே சிலர் மார்க் கொடுப்பார்கள். ஓ நல்ல வேத பாடம். சிலர் சொல்லுவாங்க ஒரு குணமும் இல்லை. மார்க் போடுவாங்க. பைபிள் மார்க் போடுறதுக்கே இருக்கிறாங்க. සමහර බයිබල් පාඩම ඉවර නම ලකුණු දෙනවා. ඉතා හොඳ බයිබල් පාඩමක් සමහරකේ කිසි කමකට නෑ. මේක අර සමහර ලකුණු දෙන්නම කියලා ඉන්නවා. Some people after the Bible study will be over, they will even be forward to give marks, give points. Some will say very good, and there will be even some who will say it's useless, no use at all. முதலாம் கொரிந்தியர் 8ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது පානි කොරින්ත 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළමු පද දෙක කියවද්දී when we read 1 Corinthians chapter 8, the first verses, அறிவானது இருமாப்பை உண்டாக்கும் என்றும் அன்பானது பக்தி விருத்தி உண்டாக்கும் என்றும் வாசிக்கிறோம். දැනුම උකල්ලි උඩුම්කම ඇති කරන බවත් ප්‍රේමය උකල්ලි we read there that knowledge puffeth up and that love edifieth. ආත්මික අභිවෘද්ධියක් ඇති කරන බව කියා තිබෙනවා. நமக்கு தியரியும் தேவை, அதே பார்க்கிலும் முக்கியம் பிராக்டிக்கல். අපට දැනුම අපට දැනුමත් අවශ්‍යයි. ඊට වඩා ඒක ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාවට නැංවීම අවශ්‍ය වෙනවා. We need theory, but more than that we need to have the practical. பிராக்டிக்கல் இராவிட்டால் தியரினால் பிரயோஜனம் இல்லை என்று
மத்தேயு 7-ம் அதிகாரம் 21-ம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். මතේ 7 වන පරිච්ඡේද 21 වන පදේ අපි කියනවා ප්‍රායෝගිකව නැත්නම් සිද්ධාන්ත වලින් වැඩක් නැහැ කියලා. According to the Gospel of St. Matthew chapter 7 verse 21 we say, without the practicals the theory is nothing. தேவனுக்கு மகிமை. දෙවියන්ගේ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto God. ஆனபடியால் இன்னொரு ஒவ்வொரு விஷயமாக நாம் சிந்திப்போமா. එම නිසාද එක එක කරුණ බැගින් අපි කල්පනා කර බලමු. Therefore let us meditate upon each one of them one by one. இதோ நான் என்பது බලව මම යන්නේ தேவனுடைய மனதிலே நோக்கத்துக்கேற்றபடி மிகவும் பாடுபட்டு தேவ சித்தம் செய்து தேவனை மட்டும் பிரியப்படுத்தி உயர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துகிறது என்று எபிரேயர் 2-ம் அதிகாரம் 10-11 வசனங்களில் வாசிக்கிறோம். බලව මම යන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඉතා දුක් විඳ දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත පමනක් කර මරණයට පත් වූ යේසුස් වහන්සේ පෙන්වන බව හෙබ්‍රේ දෙවන පරිච්ඡේදයේ 10-11 වන පදවල පැහැදිලිව කියා තිබෙනවා. According to Hebrews chapter 2 we see that when it says here I in the book of Isaiah it declares Jesus Christ who gave himself who died and who suffered and even gave his life. அநேக பிள்ளைகளை மகிமைக்குள் கொண்டு வந்து சேர்க்கும்படியாக ரட்சிப்பின் அதிபதியானவர் உபத்திரவங்களில் ஏற்க வேண்டியது அவசியமானது என்று வாசிக்கிறோம். බොහෝ පුත්‍රයන් තේජස්ට පමුණවන පිණිස ගැලීමේ කතුරුවරයාට දුක් විඳීම සලින් සම්පූර්ණ අතර පැමිණෙන්නට යුතු වූයේයි එහි කියවෙනවා. We read there in verse 10 that it became him to go through sufferings to bring many sons unto glory to perfect through sufferings. அந்த இயேசு சொன்னார் 1 பேதுரு 1-ம் அதிகாரம் 15-ம் வசனத்தின்படி நான் பரிசுத்தர் ஆனபடியினால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள். පාණි පේත්‍රස් පාන පරිච්ඡේද 15 වන පදයේ අනුව එම යේසුස් වහන්සේ කීවා මම ශුද්ධයි එබැවින් නුඹලාත් ශුද්ධව සිටපල්ලා So යනු. therefore in 1 Peter chapter 1 verse 15 that same the Lord Jesus says be holy even as I am holy. நான் பரிசுத்தர் ஆனபடியினால் உங்களுக்கு முடிந்த பரிசுத்தமாக ஜீவித்து பாருங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்று இயேசு சொல்லவில்லை. நான் பரிசுத்தர் நீங்களும் சொல்லுங்க நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள் தீர்த்தம் சொல்லிவிட்டார். මම ශුද්ධයි එම නිසා ඔබටත් පුළුවන් විදියට ශුද්ධ වෙන්න හැකිතාක් දුරට ශුද්ධ වෙන්න වෛර්ය කරන්න මේ ආදි වශයෙන් කීවේ නෑ. මම ශුද්ධයි එම නිසා ඔබ ශුද්ධව සිටින්න කියා ස්ථිරසාර වශයෙන්ම පවසා හමාරයි. He did not say be holy and you also try to be holy, make an effort to be holy to the maximum, but he says be holy even as I am holy. அநாதி காலத்தில் தேவன் திருப்தராக காணப்பட்டார். අතීත කාලයේදී පෙර සදා කාලයේදී යේසුස් වහන්සේ ත්‍රිඑක දෙවිඳුන් වශයෙන් දකින්න ලැබුව සේක. In the former eternity Jesus was seen as one of the triune God. ஆதியில் தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். ஆதிக்கு முந்தி ஒரு காலம் காணப்பட்டது, அதுவே அநாதி காலம். அநாதியின் தேவனே உனக்கு அடைக்கலம், அவருடைய பொய்யமே நினக்கு நித்திய ஆதாரம் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். පටන් ගැනීමේ දෙවියන් වහන්සේ අහස පොළොව මැවුසේක පටන් ගැනීමට පෙර කාලයක් තිබුණා. එයයි සදාකාලය. සදාකාල දෙවියන් වහන්සේ නුඹේ වාසස්ථානය යටින් සදාකාල හස්තය නුඹ දරන්නේ යයි කියා තිබෙනවා. In the beginning God created the heaven and the earth and he existed even before that beginning, even in that former eternity, and that is why we read a verse like this which says the eternal God is their refuge, underneath are the everlasting arms. நமது தேவன் ஆதியின் தேவன் அல்ல, அநாதியின் தேவன். அதுக்கு தான் முந்தின நித்தியம் என்று நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். අපේ දෙවියන් වහන්සේ පටන් ගැනීමේ දෙවියන් වහන්සේ නෝ සදාකාල දෙවියන් වහන්සේ මේ ගැනයි ප්‍රථම සදාකාලයේ කියා අපි කියවන්නේ. We know our God is not simply the God of the beginning, he is the eternal God. That is why we read about that former eternity. அந்த முந்தின நித்தியத்தில் அநாதி காலத்தில் தேவன் திருத்வராக காணப்பட்டார். ඒ පෙර සදාකාලයේදී දෙවියන් වහන්සේ ත්‍රිඑක දෙවිඳුන් වශයෙන් දකින්න ලැබුව So in සේක. that former eternity he was seen as the triune God. எத்தனை வருஷங்கள் இருந்தாரோ நமக்கு தெரியாது. කොපමණ අවුරුදු ගණනාවක් සිටිසේක්ද යන්න අපි නොදනිමු. We don't know for how long, for how many years he was அந்த seen like தேவன் this. என்ன செய்தார்? ඒ කාලේ දෙවියන් වහන්සේ කළේ කුමක්ද? And in those days what did the Lord do? அவர் மூவரும் கூட ஒரு ஆலோசனை பண்ணினார்கள், டிஸ்கஷன் செய்தார்கள். ඒ තැන් වහන්සේ තුන් දෙනා සංഭാෂක යෙදුනා දෙයක් සාකච්ඡා කළා. The three of them got together and had a conference or a discussion together.
அப்படியே அவர்கள் ஆலோசித்து டிஸ்கஷன் பண்ணி ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்து விட்டார். එලෙසොන් සාකච්ඡා කරමින් අවසානයේ තීරණයකට එළඹුණා. So in this manner, after discussing, they came into a decision. யாரை குறித்து தீர்மானித்தார்? කුමක් ගැනද තීරණය කළේ? About whom did they discuss? நம்மை போல ஒரு மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக. අප වගේම මිනිසෙක් සාදම්. Let us make a man like us. இது எங்க வாசிக்கிறோம்? මේ ගැන කොහෙද අපි කියවන්නේ? Where do we read about it? எபேசியர் 1 12 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது එපිස පාන පරිච්ඡේදයේ 12 වන පදයේ කියවද්දී When we read Ephesians chapter 1 verse 12, அங்க ரெண்டு வார்த்தையை நாம் பார்க்கின்றோம். ඒ වචන දෙකම අපට එහි දැකිය හැක. we can read those two words there. ஒன்று ஆலோசனை என்றும் இரண்டாவது தீர்மானம் என்றும். එකක් මන්ත්‍රණය කියත් අනෙක තීරණය කියත්. One is the discussion and the other one is the decision. தேவனுக்கு மகிமை. දෙවියන්ට මහිම වේවා. Glory be unto அவருடைய God. சித்தத்தின்படி அவர் ஆலோசித்தார். උන්වහන්සේගේ සැලසුම අනුව උන්වහන්සේ සැලසුම් කළසේක. He came into a plan even according to his will. அதில் ஒரு தீர்மானத்தில் வந்து விட்டார்கள். ඒ ස්ථානයේ තීරණයකට එළඹුණා. We can say he came into a decision there. அப்ப ஒரு தீர்மானம். ඒත් අදිෂ්ඨානයක් So it's a තීරණයක්. decision. ஆனபடினால்தான் ரோமர் 8 வசனத்தின்படி එම නිසා රෝම 8 වන පරිච්ඡේදයේ 29ට අනුව That is why according to Romans chapter 8 verse 29, அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று வாசிக்கிறோம். උන්වහන්සේගේ තමන් වහන්සේ ரோமர் 8:29 තමන්ගේ අභිප්‍රාය ලෙස කැඳුම් ලැබුවා කියලා කියනවා. towards the end of verse 28, it says, who are the called according to his purpose. இந்த வசனங்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும். මේ පද සියල්ල අපි දන්නවා සිංහල 28 වන පද. We all know this verse. தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள். අභිප්‍රාය ලෙස කැඳුම් ලැබුවන්. The ones who are called according to his purpose. அழைக்கப்பட்டவர்களை அவர் நீதீகரித்தார். කැඳුම් ලැබුවන් උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨයන් බවට පත් And කළසේක. he justified the ones who were called. நீதீகரித்தவரை பரிசுத்தப்படுத்தினார். ධර්මිෂ්ඨ කළ අයව ශුද්ධ කළසේක. And he sanctified the ones who were justified. பரிசுத்தப்படுத்தினவரை மகிமைப்படுத்தினார். ශුද්ධ කළ අයව මහිමයට පත් And he කළසේක. glorified the ones who were sanctified. இதெல்லாம் யாருக்காக? මේ සියල්ල කවුරුන් උදෙසාද? For whom has he done all this? பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுக்கு அல்ல. පරණ කිවිසුමේ ශුද්ධවන්තයන් උදෙසා නොවේ. It is not for the sake of the Old Testament saints. மேலும் எபேசியர் 1 வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது තවදුරටත් එපිස පරණ පරිච්ඡේදයේ 5 වන පදයේ කියවද්දී Furthermore, when we read Ephesians chapter 1 verse 5, அவருக்குள் கிருபையின் மகிமையின் புகழ்ச்சிக்காக என்று வாசிக்கிறோம். උන්වහන්සේ තුල තේජසේ සම්පතේ කරුණාවේ සම්පතේ ප්‍රකාරට කියනවා. verse 6 in English, to the praise of the glory of his grace. அவருக்குள் கிருபையின் மகிமையின் புகழ்ச்சிக்காக. ප්‍රේමවන්තයන් තුල උන්වහන්සේගේ කරුණාවේ සම්පතේ ප්‍රකාරයට. To the praise of the glory of his grace. 3 பதத்தை அங்கேயும் பார்க்கின்றோம். ඒ ස්ථානයේ අප වචන තුනක් දකිනවා. There too we can read three words. ஒன்று ஒரு கிருபை, එකක් කරුණාව, One is grace. இரண்டாவது மகிமை, දෙකක් දෙවන තේජස, Second one is glory. மூன்றாவது புகழ்ச்சி. තුන්වන ප්‍රශංසාව. Third one is praise. அந்த புகழ்ச்சியானவர்களை ඒ ප්‍රශංසාවට පත් වූ අයව And the ones who ought to receive that praise, அவருடைய சித்தத்தின்படி ஒன்றாக்கப்பட வேண்டும் என்று எபேசியர் 1 வசனத்திலும் வாசிக்கிறோம். උන්වහන්සේ කැමැතන ඒකත්වයට පත් කළ යුතුයි කිය එපිස පොතේ පරණ පරිච්ඡේදයේ 10 වන පදයේ කියවෙනවා. in Ephesians chapter 1 verse 10, we see that they should be brought together as one accordingly. தேவனுக்கு மகிமை. දෙවියන්ගේ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto God. ஆனபடினால தான் எபேசியர் 1 வசனத்தின்படி එම නිසා එපිස පරණ පරිච්ඡේදයේ 7 වන පදයට අනුව That is why according to Ephesians 1:4, அன்பில் பரிசுத்தவான்களாக அன்பில் குற்றமற்றவர்களாக இருப்பதற்காக உலக தோற்றத்துக்கு முன்னமே கிறிஸ்துவில் நம்மை தெரிந்தெடுத்தார் என்று வாசிக்கிறோம். උන්වහන්සේ ඉදිරියට ප්‍රේමයෙන් ශුද්ධ නොකැලෙන සිටින පිණිස ලෝකයේ මැමියට ප්‍රතිමෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල අප තෝරාගත් බව කියවන්නේ. we read that the Lord has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. தேவனுக்கு மகிமை. දෙවියන් වහන්සේට මහිම Glory වේවා. be to God. ஆனபடினால் மனிதனை ஆண்டவரை போல மாற்ற வேண்டும் என்பதே அவருடைய சித்தம். මිනිසා දෙවියන් වහන්සේ වගේ මාරු කිරීම දෙවියන් වහන්සේගේ අදහස So වෙනවා. it is the will and purpose of God that man should become like God. ஆனபடினால தான் மலாக்கி 2 வசனத்தின் 2 பகுதியை
முதல் பகுதியை வாசிக்கும் பொழுது එම නිසා මලාකි දෙවන පරිච්ඡේද 15 වන පදයේ දෙවන කොටස කියවද්දී That is why when we read the second portion of Malachi chapter 2 verse 15, என்ன வாசிக்கிறோம்? කුමද කියවන්නේ? what do we read there? அவர் ஒருவரை அல்லவா படைத்தார், அவருக்குள் ஜீவன் பரிபூர்ணமாய் இருந்தது, ஏன் ஒருவரை படைக்க வேண்டும்? பக்தியுள்ள சந்ததி பெரும்படித்தானே. උන්වහන්සේ එක්කෙනෙකු නොවේද මැවුසේක එක්කෙනෙක් මැවුවේ කුමක් උදෙසාද? උන්වහන්සේ භක්තිවන්ත වංශයක් සෙවුන් නිසාය. The first portion of verse 15, and did not he make one, yet had he the residue of the Spirit, and wherefore one, that he might seek a godly seed. பாருங்க, அவர் ஒருவனை அல்லவா படைத்தார். උන්වහන්සේ මැවුවේ එක්කෙනෙක් නොවේද? Just look at this, did he not make one? அவரில் ஜீவன் பரிபூர்ணமாக காணப்பட்டது. උන්වහන්සේල ජීවනයේ සම්පූර්ණව දකින්න ලබන්නේ. And life was seen in fullness in him. ஏன் ஒருவனை படைக்க வேண்டும்? එකෙකු සෑදුවීමක් නිසාද? Why did the Lord make one? பக்தியுள்ள சந்ததியை பெரும்படித்தானே. උන්වහන්සේ භක්තිවන්ත වංශයක් සෙවුන් නිසාය. Is it not for the reason that he should seek a godly அந்த saint? பக்தியுள்ள சந்ததி தான் நானும் பிள்ளைகளும் என்று சொல்லுகிற பிள்ளைகள். භක්තිවන්ත වංශයයි මම සමාගේ දරුවෝ කියන විට ඒ දරුවෝ. And this godly seed is the one which is referred to as I and children. இனி பக்தி என்று சொன்னால் அர்த்தம் என்ன? භක්තිවන්ත කියනට ඉන් අර්ථවත් වන්නේ කුමක්ද? When you say godly, what does it mean? பக்தியுள்ள சந்ததி பெரும்படித்தானே. භක්තිමත් පරම්පරාවක් ඇති වෙන පිණිස. It is for the purpose that he might produce a godly saint. பக்தி என்ன? භක්තිය කුමක්ද? So what does it mean by godly? சிலர் நினைக்கிறாங்க ஊமையா இருப்பது தான் பக்தி என்று. සමහර ඉන්නවා ගොළු වෙලා වගේ ඉන්න එක භක්තිවන්තකමක් Some කියලා. people think that it is to be dumb, it is to be godly. தமிழ்ல சொல்லுவாங்க ஊமை, சொல்லுங்க, ஊரே கெடுக்கும். ගොළු ඉන්න තැන මුළු அப்போ ගම්මානේ මනසයි. ஊமையா இருப்பது அல்ல பக்தி. භක්තිය කියන්නේ ගොළු වෙලා වගේ ඉන්න එක නෙවෙයි. There's a proverb in a saying in Tamil which says the ones who are dumb, they destroy the whole city. பக்திக்கு 6 விளக்கம் வேதத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம். භක්තිය උදෙසා නිර්වචන 6ක් සුද්ධ ලියවිලි අපිට දැකිය We හැකියි. can read about 6 definitions in the word of God for the word godly. நமக்கு தேவையான ஒரு விளக்கத்தை பார்ப்போம். අපට අවශ්‍ය එක නිර්වචනයක් වෙත අවධානය යොමු Let කරමු. us consider one definition which is necessary for us. பக்தியின் விளக்கம். භක්තියට යන්න අර්ථකථනයක්. The definition of the word godly. யாக்கோபு 1 அதிகாரம் 27 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது යාකෝබ පාන පරිච්ඡේදය 27 වන පදේ කියවද්දී When we read James 1:27, யாக்கோபு 1:27 යාකෝබ පාන පරිච්ඡේදය 27 වන පදේ James chapter 1 verse 27. திக்கற்ற பிள்ளைகளையும் விதவைகளையும் விசாரிப்பதும் உலகத்தால் உள்ள கரப்படாதபடிக்கு தன்னை காத்துக்கொள்வதுமே தேவனுக்கு முன்பாக மாசில்லாத சுத்தமான பக்தியாக காணப்படுகிறது. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and the widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. අපගේ පියව දේවවාස ඉදිරිෙහි පිරිසිදු නොකිලිටු භක්තිය නම් මව්පියන් නැතිද? சிங்கள வாசி, சிங்களம் மட்டும். நானே சொல்லிட்டே போவேன். ஸ்பீடா இருந்தா கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க. நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடுகாரன் தான். අපගේ පියෝ දෙවියන් நிறுத்தி போகிறேன். பாருங்களேன், பக்தி பக்தின்னு சொன்னால் அர்த்தம் என்ன? භක්තිය භක්තිය කියන අර්ථය කුමක්ද? What does it mean by godly? கூட்டத்துக்கு வந்தா சிலர் பேச மாட்டாங்க. සමහර කතා කරන්න රැස්වීමට Some people when they come for the meetings, they will not talk. பக்தியா இருப்பாங்க. තා භක්තිමත්ව සිටිනවා. They'll be so godly. பேசினா பரிசுத்தம் போயிடுமா. කතා කළොත් සුද්ධකම නැති වෙයි. It seems that when they talk, they will lose their holiness. வேதவசனம் சொல்லுகிறது அவர்கள் கல்லறையை போல காணப்படுகிறார்கள். දෙවචනේ කියනවා ඔවුන් සොහොන් ගෙවල් වෙන් සිටිනවා The කියලා. word of God says that those people are seen like the sepulchres. திறந்தா போதும் நாற்றம். ඇරියොත් ඇති දුර්ගන්ධය If හැමයි. they will open up, they'll stink. பேச்சு கொடுத்தா போதும் அப்பா அப்பா நாற்றம் தான். கதா எனக்கு கலோ- 8 ஊமையே தெரியும். කතා කළොත් ඇති දුර්ගන්ධය හැමනවා. When they begin to talk, they'll start stinking. அப்போ ஊமையா இருப்பதல்ல பக்தி. භක්තිය කියා කියන විට ගොළු වී සිටීම නොවේ. So when you say godly, it does not mean you should be dumb. பக்தியுள்ள சந்ததியை பெரும்படித்தானே. භක්තිවන්ත වංශයක් ලබා ගන්න පිණිස. It is for the sake that he may make a godly தேவனுடைய saint. மனதிலே நோக்கம் பாருங்க. දෙවියන්ගේ මනසේ තිබෙන අරමුණ බලන්න. See the purpose of God in his mind, பக்தியுள்ள சந்ததியை பெற்றெடுக்க வேண்டும். භක්තිමත් වංශයක් බිහි කළ යුතුයි. that he might seek a godly saint. அப்ப பக்தி யாரு?
භක්තිවන්තයා කවුද? So who is the one who's godly? இவர் ரொம்ப பக்திமான் என்று சொல்லுவாங்க. සමහර අය කියන බොහෝ භක්තිවත් කියා කියනවා. Some people say that they are godly. கூட்டத்துக்கு ஒழுங்கா வருவான். රැස්වීම වලට පිළිවෙලට එනවා. He comes for the meetings முதலில் regularly. வந்து உட்காருவான். කලින්ම ඇවිත් වාඩි වෙනවා. He'll come before the time and முழங்காலில் sit. நிற்பான். முழங்காலில் දනින් සිටිනවා. He'll stand erect on his knees. இப்படித்தானா சரீரிக சில அடையாளங்களை பார்த்து பக்தி என்று சொல்லுகிறார்கள். මේ ආකාර බාහිර ලක්ෂණ දෙස බලා භක්තිමත් කියා පවසනවා. So seeing all his way or behavior, they'll call that person as one who's godly. ஆனால் எசேக்கியேல் 31ஆம் அதிகாரம் 33ஆம் வசனத்தின்படி இராவிட்டா 33 31 இராவிட்டா 31 33 பாருங்க. அவர்கள் வழக்கத்தின்படி என் சமூகத்தில் வந்து கூடுகிறார்கள், பக்திமானை போல காணப்படுகிறார்கள், அவருடைய இருதயமோ பொருளாசையினால் நிரம்பி இருக்கிறது. ඔවුන් සුපුරුදු පරිදි මාගේ අමුකට ඇවිත් වාඩි වී සිටිනවා, භක්තිමත් අය ලෙස පෙන්වනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ සිත තණ්හාවෙන් පිරී තිබෙනවා. It says in the book of Ezekiel that for formality's sake they come and sit at the meetings or the services, but their hearts are far away. They seem to be godly, but they are so much far away. என் சமூகத்தில் கூடுகிறார்கள். පළපුරුද්දක් වශයෙන් මාගේ අමුකේ රැස් වෙනවා. As oftentimes they come together for the meeting together. இன்பமாக பேசுகிறார்கள். They will talk so sweetly. ඉතා මිහිරි ලෙස කතා කරනවා. ஆனால் அவருடைய இருதயமோ பொருளாசையினால் நிரம்பி இருக்கிறது. නමුත් ඔවුන්ගේ සිත තණ්හාවෙන් පිරී But their තිබෙනවා. hearts are filled with covetousness. வீட்டில் உள்ள கவலைகளை குறித்து, பிள்ளைகளை உள்ள கவலைகள், என்னத்தை உண்போம் குடிப்போம் புசிப்போம் என்ற கவலையில் காணப்படுகிறார்கள். அதுக்கு தான் சிலர் அழுது அழுது ஜபிப்பாங்க, அழுது அழுது ஆவி நிரம்புவாங்க. எல்லாம் அவருடைய வீட்டு கவலை தான். නිවසේ කර දේවල් ගැන කරදර වෙනවා, දූ දරුවන් ගැන දුක් වෙනවා, ගෙදර තියෙන ප්‍රශ්න ගැන හිතනවා, අඬ අඬ සමහරට යාඥා කරනවා, ආත්මෙන් පිරෙනවා. මේ ඔක්කොම පවුලේ බර නිසා තමයි. They are filled with cares and burdens of their family, of their children, of their grandchildren and so on, and they wonder what to eat and what to drink, so they are all burdened about their family problems. அப்போ பக்தி என்று சொன்னால் அர்த்தம் என்ன? භක්තිමත් බව කියනට අර්ථවත් වන්නේ කුමක්ද? So what does it mean when you say godly? மறக்காதீங்க, யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம். අමතක කරන්න එපා යාකෝබ පළන පරිච්ඡේදයේ 27 වන පදය. Don't forget this verse, James chapter 1 verse 27. திக்கற்ற பிள்ளைகளை விசாரிப்பதும், මව්පියන් නැති අය ගැන, වන්දබුවන් ගැන සැලකීමත්, To visit the fatherless விதவைகளை விசாரிப்பதும், වන්දබුවන් ගැන සැලකීමත්, and to visit the widows. உலகத்தால் உள்ள கரப்படாத படிக்க தன்னை காத்து கொள்வதுமே தேவனுக்கு முன்பாக சுத்தமான மாசில்லாத பக்தியாக காணப்படுகிறது. ලෝකේ කිලුට නොවන ලෙස තම ආරක්ෂා කර ගැනීම දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පිරිසිදු නොකිලුටු භක්තිය වෙනවා. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to keep himself unspotted from the world. நம்முடைய ஆவி ஆத்ம சரீரத்தில் கரை இல்லாமல், பலவீனம் இல்லாமல், பிழை இல்லாமல் ஜீவிக்க வேண்டும். අපගේ ආත්මේ ප්‍රාණය ශරීරේ කැලැල් නැතුව, දුර්ලකම් නැතුව, දෝෂ රහිතව ජීවත් විය යුතුයි. In our body, soul and spirit, we should live such a life where we have no spots, no wrinkles, no blemish at all. மனுஷனுடைய மனதை என்று சொல்லும்போது මිනිසාගේ මනස කියාදී When you talk about the mind of man, அறிந்து கொள்ளுதல், දැන ගැනීම, knowledge, சித்தம், කැමැත්ත, the will, சிந்தனை, සිතිවිල්ල, the thoughts, புரிந்து கொள்ளுதல், තෝරා ගැනීම, understanding, எண்ணங்கள், සිතිවිලි, the thoughts, தோற்றங்கள், කල්පනා, imaginations, ஞாபகம், මතකය, தியானம், මෙනෙහි කිරීම, தேடுதல், තෝරා meditation, ගැනීම, நினைவுகள், සිතිවිලි, කල්පනා, சீக்கிங் என்ற ரிமெம்பரன்ஸ், මතක තබා ගැනීම. எல்லாம் தான் மனுஷனுடைய மனது. அதில் ஒன்று தான் சிந்தனை. මේ சித்தம். சிந்தனையில் பாருங்க, சிந்தனையில் கரை இல்லாம, பலவீனம் இல்லாம, பிழை இல்லாமல் ஜீவிக்கிற ஜீவியம் தான் பக்தியின் ஜீவியம். ඉන් එකක් තමයි සිතිවිලි. මනසේ තිබෙන දේවල් මේවන් එකක් තමයි සිතිවිලි. සිතිවිලි වල දෝෂයක්, වරදක්, දුර්වලකමක් නොමැතිව ජීවත් වීමයි. It's a life you live in the mind without any blemish, without any spots, without any weakness or infirmity, and that life is a godly life. அதான் ஆண்டவர் சொன்னார், நான் பரிசுத்தர், நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள். එම නිසයි ස්වාමීන් වහන්සේ කීවේ මම ශුද්ධයි, නුඹලා ශුද්ධව සිටපල්ලා කියා. That is where the Lord says, be ye holy because I am holy. அதுக்கு தான் தேவன் ஒருவனை படைத்தார். දෙවියන් වහන්සේ එකෙකුම ඇහුවේ මේ And සඳහාය. that is where the Lord made one. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜீவியம் செய்ய முடியும் என்று விசுவாசிக்கிறவங்க
கரங்களை ஒருத்தர் அல்லேலியா சொல்லுவோமா? එබඳු ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් කිය අදහන අය අතවස හලෙලුයා කියමුද? The ones who believe that you can live such a life, shall we all believe it and raise our hands and shout a hallelujah? அநேகட கையை மேல வரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். අත උඩට එන එක ගොඩාක් It's a අමාරුයි. very difficult thing to raise the hands. ஜீவிக்கிறவங்க அல்லேலியான்னு சொல்லவில்லை. එසේ அப்படி ஜீவிக்கலாம் என்று விசுவாசிக்கிறவங்க அல்லேலியா சொல்லதான் சொன்னேன். එසේ ජීවත් වන අය හලෙලුයා කියන්නේ කිව්වේ නෑ. එසේ നമ്മുടെ ජීවත් වන්න ජීවිත පුළුවන් කියා බලවේගங்கள் උන්ට. විශ්වාස කරන අයට හලෙලුයා I කියන්නේ did not කිව්වා. ask for ජීවත් the වන අය ones ඉන්නවා. who live such a life, but the ones who believe that you can live such a life, to raise your hands and shout a hallelujah. ஆண்டவர் சொன்னார். එම නිසායි ස්වාමීන් වහන්සේ That කිව්වේ is where the Lord said. நீதிமொழிகள் 23ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை படிக்கும் போது හිතෝපදේශ 23 වන පරිච්ඡේදයේ 7 වන පදයේ කියවදී When you read Proverbs 23:7, நீதிமொழிகள் 23:7 හිතෝපදේශ 23 වන පරිච්ඡේදයේ 7 වන පදය. Proverbs chapter 23 verse 7. அவனுடைய இருதயத்தின் யோசனைகள் எப்படியோ அப்படியே அவன் இருக்கிறான். මක්නිසාද තමාගේ සිතේ ගණන් ගන්නා ලෙසම ඔහු වන්නේය. For as he thinketh in his heart, so is he. விளங்குதா? තේරෙනවද? அவனுடைய understand? இருதயத்தின் யோசனைகள் எப்படியோ තමාගේ அப்படியே அவன் இருக்கிறான். තමාගේ සිතෙහි සිටිවිලි කෙලෙස තිබෙනවද? ඔහු ඒ අයුරින්ම For සිටිනවා. as he thinketh in his heart, so is he. இந்த ஜீவியம் எல்லாம் செய்ய முடியாதப்பா, சும்மா அல்லேலியா அடிச்சு விடுவோம். මේ ජීවිතේ මට சொல்லி முடியாது என்று சொல்லி நீ அல்லேலியா சொன்னால் இருக்கிற ஜீவியம் கூட முடியாம போய்விடும். விளங்குதா? මේ அத වගේ விளங்காமல் விளங்கியாச்சு சொன்னா விளங்கியதும் கூட விளங்காமல் போய்விடும். விளங்கியாச்சா? මේ වගේ ජීවිතයක් ගත කරන්න බෑ. නිකරුණේ හලෙලුයා කියලා කිව්වනම් පුළුවන් දේත් බැරි වෙයි. තේරෙන්නේ නැතුව තේරුණා කියලා කිව්වනම් තේරුණා அவருடைய දෙයක් දන්නේ නැති වෙයි. இருதயத்தின் யோசனைகள் எப்படியோ ඔවුන්ගේ සිතේ ගණන් ගන්නා ලෙසම For as he thinketh in his heart, அப்படியே அவன் இருக்கிறான். ඔහු වන්නේය. so is he. நீ பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஜீவிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? ඔබ ශුද්ධවත් භාවයෙන් තොරව ජීවත් වන්නට හේතුවක් Now කිමද? what is the reason for you to live void of இயேசு holiness? கிறிஸ்து கல்வாரியில் யாவற்றையும் செய்து முடித்தார். යේසුස් වහන්සේ කල්වරේ සියල්ල කර නිම කළසේක. Jesus Christ did everything and finished everything at Calvary. 22ஆம் சங்கீதம் 30ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். 22 වන ගීතාවලියේ 30 වන පදේ කියමු. Let's read Psalm 22 verse 30. 22ஆம் சங்கீதம் 30ஆம் வசனம். 22 වන ගීතාවලියේ 30 වන පදය. 22nd Psalm verse 30. 22ஆம் சங்கீதம் கல்வாரி சங்கீதம் என்று நமக்கு யாவருக்கும் தெரியும். 22 වන ගීතාවලිය කල්වරී ගීතාවලිය කියා අපි සියල්ලෝම දනිමු. We all know that Psalm 22 is the Psalm of Calvary. பரிசுத்த சந்ததி தலைமுறையாக அவரை சேவிப்பார்கள். වංශයක් උන්වහන්සේට මෙහෙ කරන්නේය පරම්පරාවට ස්වාමින් ගැන එපවත් කියනු ලබන්නේ. A seed shall serve him and it shall be accounted to the Lord for a generation. மேலும் எசேயா 53ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை படிக்கும் போது තවදුරටත් යෙසයා 53 වන පරිච්ඡේදය 10 වන පදේ කියවදී. Furthermore, when we read Isaiah 53:10, எசேயா 53:10 යෙසායා 53 වන පරිච්ඡේදයේ 10 වන is පදය. Isaiah chapter 53 verse 10. பரிசுத்த சந்ததியை கண்டு தன்னுடைய ஆவியை பிதாவினுடைய கரத்தில் ஒப்படைத்தார். සුද්ධ වංශයක් දැක තමන්ගේ ආත්මය පියන් වහන්සේට බාර දුන්සේක. Seeing the seed of the generation, he committed his soul to God the ஒரு Father. பரிசுத்த சந்ததியை அவர் கல்வாரியில் கண்டாராம். කල්වරීදී උන්වහන්සේ ශුද්ධ වංශයක් දුටුසේක. It seems that he saw a holy generation at Calvary. அந்த சந்ததிக்காகத்தான் கல்வாரியில் அவர் மரித்தார். කල්වරීදී උන්වහන්සේ මිය ඇදුනේ එම වංශය උදෙසාය. And it is for this holy generation that Jesus died at Calvary. அதுதான் எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது එම නිසා එපිස 5 වන පරිච්ඡේදයේ 26 වන පදේ කියවද්දී That is why when we read Ephesians 5:26. எபேசியர் 5:26 එපිස 5 වන පරිච්ඡේදයේ 26 වන පදේ. Ephesians chapter 5 verse 26. முதலானது ஒன்றுமில்லாமல் பிழையற்றதான மகிமையுள்ள சபைக்காக தம்மே தாமே ஒப்பு கொடுத்தார். ශුද්ධ වූ කැලලක් හෝ රැළියෝ එබඳු යමක් නැතව තේජවත් සභාවක් උදෙසා තමන් වහන්සේ පාවා දුන්සේක. Verse 27 in English, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing. முதலானது ஒன்றுமில்லாமல் பிழையற்றதுமான மகிமையுள்ள சபைக்காக தம்மே தாமே கல்வாரியில் ஒப்பு கொடுத்தாரா. ශුද්ධව කැලලක් හෝ රැළියෝ එබඳු යමක් නැතුව
තේජවත් ස්වභාවයක් කොට තමන් ඔප්පු කර ගැනීම සඳහා උන්වහන්සේ කල්වාරිදී පූජා He වූසේක. gave himself for a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, and that's why he gave himself at Calvary. நான் உனக்காக யாவற்றையும் செய்து முடித்தேன். මම ඔබ උස සියල්ල කර නිම කළෙමි. I have done everything and finished everything for you. பக்தியுள்ள சந்ததியாகும்படி உன்னை நான் அழைத்தேன். භක්තිමත් වංශයක් වන පිණිස මම ඔබ කැඳවා I called you that you may become a godly seed. நிச்சயமாக நீ பக்தியுள்ள சந்ததியாக, பரிசுத்தமுள்ளவனாக, பூர்ண மனுஷனாக, நீ என்னை போல ஒரு மனுஷனாக மாற முடியும் என்று உன்னை பார்த்து நான் விசுவாசிக்கிறேன். සැබින්ම ඔබ භක්තිවන්ත මනුෂ්‍යෙක් ලෙස සම්පූර්ණත්වයට පත් වූ කෙනෙක් ලෙස ශුද්ධවත් තැනැතෙක් බවට මං වගේ පත්වන්නට පුළුවන් කියා මම ඇදහුවා. I believed and trusted that you would become like me as a godly saint, as a holy person, as a perfect man just like me. 22ஆம் சங்கீதம் 30ஆம் வசனத்தில் பரிசுத்த சந்ததி தலைமுறையாக அவரை சேவிப்பார்கள். ශුද්ධ පරම්පරාවක් පරම්පරාවට උන්වහන්සේට මෙහෙ කරනවා ඇත කියා 22 වන ගීතාවලියේ 30 වන පදයේ කියා තිබෙනවා. In Psalm 22 verse 30 it says that ඒ පදයේම එළිදර 12 වන පරිච්ඡේදයේ 5 වන පදයේ කියවද්දී and then read that same verse in Revelation chapter 12 verse 5. இரும்பு கோலால் ஆளுகை செய்யும் ஒரு ஆண் பிள்ளையை அவள் பெற்றெடுத்தார். යදණ්ඩකින් ආණ්ඩු කරන පිරිමි දරුවෙක් වැදුවාය. She brought forth a man child who was rule all nations with a rod of iron. இவ்விதமான தெய்வீக மாற்றமில்லாத வசனங்களை வைத்து தான் கவனிக்கும் போது මේ ආකාර දිවුමේ පද තබා අප සලකා බලද්දී So when we consider the matter with these divine verses which do not change, இதே பூமியில் இதே மாம்ச சரீரத்தில் 100க்கும் 100 பரிசுத்தமான ஜீவியம் செய்ய முடியும் என்று விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். මේ භූමිතලේ මෙම මාංශමය ශරීරය ඇතිවම ශුද්ධවත් ජීවිතයක් 100%ක්ම ගත කළ හැකි යන්න විශ්වාස කළ යුතු we වෙනවා. have to believe that on this very earth, in this body which is of flesh and blood, that we can live a holy life 100%. அந்த விசுவாசம் உடையவர்கள் எத்தனை பேர் கரங்கள் தட்டி அல்லேலூயா சொல்லி தேவனை එම மகிமைப்படுத்துவோமா? ඇදහිල්ල ඇත්තන් කී දෙනෙක්ද අතොස හලෙලුයා කියන බලමු. How many of you have got that faith? The ones who believe such a thing, you can raise your hands and shout hallelujah. பாருங்க, බලන්න Say this. இப்படி விசுவாச அறிக்கையான அல்லேலூயா சொல்லும் போது මෙසේ ඇදහිල්ලෙන් ප්‍රකාශ කරමින් හලෙලුයා කියද්දී Now in this manner, when we shout hallelujah as a confession by faith, நடுங்குவான். යක්ෂයා වෙවුලයි. the devil will tremble. நாமும் ஆண்டவரோடு சேர்ந்து என்ன சொல்ல வேண்டும்? මමත් අපත් දෙවියන් සමග එකතු වී කී යුත්තේ කුමක්ද? What is the thing we ought to say together with the Lord? என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாம் செய்ய, இப்படிப்பட்ட ஜீவியம் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று நாம் அறிக்கையிட வேண்டும். මා බලවත් කරන තැන් වහන්සේ තුල මට මෙවන් ජීවිතයක් ගත කළ හැක, මට සියල්ල කරන්න පුළුවන් කියා ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. We should be able to make a confession saying that I can do all things through Christ which strengtheneth me, that it is possible by me to live such a life. துவக்கத்திலே நான் சொன்னேன், ආරම්භයේදී මම කීවා So I told you in the வேத beginning, பாடம் அறிவுக்கல்ல, බයිබල් පාඩම දැනුම උදෙසා නොවේයි කියා. Bible studies are not for the sake of the வேத knowledge. பாடம் ஜீவியத்துக்காக. බයිබල් පාඩම ජීවිතය උදෙසා. Bible studies are for the sake of the ஒவ்வொரு lives. வார்த்தைகள் உன்னை தொட வேண்டும். හැම වචනයක්ම ඔබ ස්පර්ශ කළ යුතුයි. Every word should touch you. ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் உன்னை உயர்ப்பிக்க வேண்டும். හැම වචනයක්ම ඔබ ප්‍රාණවත් කළ යුතුයි. Every word should quicken you. இவ்விதமாக வேத பாடத்தின் மூலமாக உன்னுடைய பின்மாற்றம் மாற்றப்பட்ட, கடினமுள்ள இருதயம் மாற்றப்பட்ட, சதையான இருதயமாக மாறி எழுப்புதல் அடைந்த தேவனுக்காக 100க்கும் 100 பரிசுத்தத்தில் ஜீவிக்க ஒப்பு கொடுத்து ஜீவிப்போமாக. මෙලෙස බයිබල් පාඩම තුලින් ඔබේ පසුපටභාවය මුළුමනින් ඉවත් කරනු ලැබ, ඔබේ දැඩි සිත පහ කරනු ලැබ, මාංශමය සිතක් ලබාගෙන දේන්වාසය උදෙසා 100%ක් ශුද්ධව ජීවත් වන පිණිස බාර වුණා ජීවිතයකට එළඹෙමු. So therefore through the Bible studies, let us all come to a life where we will be turned or delivered from our backslidings completely, and will be removed from that hard heart, and will possess a heart of flesh, and will follow the Lord and live a holy life 100%. இதோ நானும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகள், சியோன் பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்கும் கர்த்தராலே இஸ்ரவேலியர் அடையாளங்களாக அற்புதங்களாக காணப்படுகிறோம்.
බලව මමද ස්වාමින් වහන්සේ මට දුන් දරුවෝද සියොන් කන්දෙහි වසන සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙන් ඊශ්‍රායලට ලකුණුද පුදුමද පිණිස සිටිමුව. Behold, I and the children whom the Lord had given me are for signs and for wonders in Israel from the Lord of hosts which dwelleth in Mount Zion. அடையாளம் என்று சொன்னால் அர்த்தம் என்ன? ලකුණක් කියා කියනට කුමක්ද? What does it mean by sign? அற்புதம் என்று சொன்னால் அர்த்தம் என்ன? එසේ නැත්නම් පුදුමයක් කියනට අර්ථය What කුමක්ද? does it mean by wonder? கண்ணில்லாதவனுக்கு கண்ணு வருவது ஒரு அற்புதம், ஊமை பேசுவது ஒரு அற்புதம், செவிடு கேட்கிறது ஒரு அற்புதம், சப்பாணி எழும்பி நடக்கிறது, இதெல்லாம் ஒரு அற்புதம் தான். ඇසුර පෙනෙනට ඇස් පෙනීම, ගොළුවන් කතා කිරීම, බිහිරන්ට ඇසීම, කොරුන් නැගිට ඇවිදීම මේ සියල්ල උකලි හාස්කම් තමයි. The ones who are blind are able to see, and the ones who are deaf, they will be able to hear, and the ones who will be dumb, they will be able to talk, and the ones who are crippled, they will be getting up and walking. All these are wonders. பாஸ்டர் ஆல்வினுடைய காலத்துல அநேக அற்புதங்கள் அவர் செய்தார். පාස්ටර් ඇල්වින්ගේ කාලේ ඔහු බොහෝ හාස්කම් කළා. During the days of Pastor Alvin, he did a lot of miracles. மலேசியாவிலும் அற்புதங்கள் செய்தார்கள். He did a lot of miracles even in Malaysia. මැලේසියාවෙත් බොහෝ හාස්කම් කළා. இப்ப நம்மட வாழ்க்கை நமக்கு தான் கண்ணு இருக்கு, மூக்கு இருக்கு, காது இருக்கு, கண்ணு இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. என்ன அற்புதம் நடக்கணும்? දැන් අපේ ජීවිතේ ඇහැ තියෙනවා, කස් තියෙනවා, කන් තියෙනවා, නහය තියෙනවා, ඔක්කොම තියෙනවා. මොනවද සිද්ධ වෙන්න ඕන හාස්කම? Now when we look at ourselves, we have the ears, the nose and the mouth and the eyes. What miracle is there to be done? கையுண்டு, காலுண்டு, எல்லாம் உண்டு. දැස් என்ன அற்புதம்? දැස් තිබෙනවා, කන් තිබෙනවා, කට තිබෙනවා, දෙපා තිබෙනවා, දෑත් තිබෙනවා. මොකක්ද අවශ්‍ය හාස්කම? We have all the members in perfectly. So what is the miracle that has to be ಈ done? பிள்ளைகள் அற்புதம். දරුවෝ පුදුමයක්. The children are a ஆண்டவர் wonder. பிள்ளைகளை அரவணைத்து දෙන්වාසේ දරුවන් හොවාගෙන The Lord embracing the children. அந்த பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்றாங்க, දරුවන් දෙස බලා කියනවා. நானும் බලව මමද කියා කියනවා. He says, behold, I. எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைங்க பாருங்கப்பா, என்ன பிள்ளைகளை பாருங்க, அற்புதங்கள். என்ன எல்லாம் ஊமையா இருந்தவங்களா, எல்லாம் செகுடா இருந்தவங்களா, எல்லாம் சப்பானியா? அப்ப நாம யாரும் அங்க போக மாட்டோமா? என்ன நினைக்கிறீங்க? ස්වාමීන් වහන්සේ මට දුන් දරුවෝ දිහා බලන්න. මොනවාද දරුවෝ? අන්ධව සිටිනවද, ගොළුව සිටිනවද, බීරිව සිටිනවද? When he says I and the children, does it mean that they were seen as the ones who were deaf and dumb and cripples? அற்புதங்களாயிருக்கிறோம். පුදුමයක්ව සිටිනවා. He says we are seen as wonders. அதான் அற்புதம். මොකක්ද යා පුදුමය? So what is that wonder? இதுதான் God's greatest miracle. මේයි දෙන්වාසේගේ ඉතා උතුම්ම පුදුමය. This is the Lord's greatest miracle. நடக்கிற வேத பாடம் கூட greatest miracle வேத பாடம். දැන් පවත්වන බයිබල් පාඩම පවා ඉතාමත් පුදුම වූ බයිබල් පාඩමක්. Even the Bible study that is going on is God's greatest miracle. நீங்க யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை படிக்கும் போது යෝහන් දෙවන පරිච්ඡේදයේ 15 වන පදයේ ඔබ කියවද්දී When you read John chapter 2 verse 15, அந்த கதை நமக்கு தெரியும். கானா ஊரிலே கல்யாணத்தில் ஆண்டவர் தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாற்றினார். ඒ කතා පුවත ඔබ දන්නවා. කානා නුවර සරණ මංගල්‍යයේ දේශ වහන්සේ වතුර මිදිවුෂ බවට පරිවර්තනය කළ සේක. we all know this story how at the marriage in Cana the Lord Jesus changed the water into wine. இதுவே முதலாம் அற்புதம் என்று அவர் அங்க நாம் வாசிக்கிறோம். මේ උකලී ඒ ශාස්ත්‍රික කලාව පළමු හාස්කම කියා අපි ඒ ගැන කියවනවා. And about this we read that this is the first miracle that was performed by அது Jesus. ஒரு சப்பானி அற்புதப்படவில்லை. ඒ ස්ථානයේදී කොරෙක් සුවපත් වුණා නෙවෙයි. In that place we don't see a cripple getting healed. குருடன் பார்வை அடையவில்லை. අන්ධෙක් පෙනීම ලැබූ බව දකින්නේ We නැහැ. don't see a blind man getting eyesight. பச்சை தண்ணீர் திராட்சரசமாக மாறிவிட்டது. ඇල් වතුර මුද්‍රික පානය බවට පරිවර්තනය වුණා. Plain water was changed into wine. அது எந்த தண்ணீர்? එයත් මොන වතුරද? So what water was it? இது மினரல் வாட்டர். මේ තියෙන මිනරල් වෝටර්. This is mineral water. கண்ணு மூடியும் குடிக்கலாம். ඇස් දෙක වහගෙනත් බොන්න You පුළුවන්. can just close your eyes and drink. குடிக்கலாமா குடிக்க கூடாதுன்னு யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. බොන්න පුළුවන්ද බොන්න හොඳ නැති කියලා හිතලා බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. You don't have to wonder and think whether you are supposed to drink it or not. இது வந்து pH 7.4 இருக்கு. මේ pH අගය 7.4ක යුක්තයි. The pH is 7.4. தேவனுக்கு மகிமை. දෙනවාසට මහිමේ වේවා. Glory be to God. ஆனா அந்த கானாவூர்ல கொண்டு வந்த தண்ணீர் ஏகப்பட்ட பாக்டீரியா. නමුත් කානා නුවර ගෙනව වතුර ඉතාමත් අපිරිසිදුයි. But the water that was brought at the marriage in Cana, it was full of bacteria. நிறமே பச்சை அது கலரா இருந்தது. දුර්වර්ණව තිබුණා. Even the color was dull. அது குளத்தில் இருந்து எடுத்த தண்ணீர். එය විලකින් ගත්තා වතුර. It was water taken from some pool. கற்சாடியில தான் ஊத்தி வைத்தாங்க. ගල් භාජනවල තමයි වත් කර තිබුවේ. And it was the jars were filled with this water. கிச்சனுக்குள்ள ஊத்தி வைத்து இருந்த கண்ட தண்ணீர்னு சொல்லலாம். If it was found in a glass vessel, we can say that it's
கிச்சனிலே ஸ்டீல் பாத்திரத்திலே ஸ்டீல் குடத்திலே ஊற்றி வைத்திருந்த கிணற்று தண்ணீர் என்று சொல்லலாம். இது காலு கழுகிறதுக்காக, தர கழுகிறதுக்காக குளத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதான தண்ணீர். அதை கர்ஜாடியில ஊத்தினார்கள். කුස්සියේ සාමාන්‍යයෙන් වානේ භාජනයක දාලා තිබුණා නම් ඒ පිරිසිදු වතුර කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ සාමාන්‍ය ගල් භාජනයක දාලා තිබුණා අපිරිසිදු දුර්වර්ණ වූ ජලය. If this water was seen in one of the vessels in the kitchen, we can at least say that it was clean. இயேசு சொன்னார் அற்புதங்களில் இதா முதலாம் அற்புதம். එම නිසා ඒසාසිකේ හාස්කම් වලින් ප්‍රථම වූ හාස්කම මෙයයි කියා. That is why it says that this was the first miracle. කුමක්ද සිදු වුණු හාස්කම? What was the miracle that was performed? கை வச்சு வந்து ஆவியில் நிரம்பி அந்நிய பாஷை பேசி வந்து ஜெபிக்கவில்லை. ඒසාසේ මත අත තබා ආත්මින් පිරි අන් භාෂා කතා කරමින් යාඥා කළේ නැහැ. Jesus did not lay his hand upon the water, get filled in the spirit, speak in unknown tongues and pray. ஊத்துங்க என்று சொன்னார், கொடுங்க என்று சொன்னார், அவ்வளவுதான். වත් කරන්න බෙදා දෙන්න එපමණයි කිව්වේ. He only said fill the water and give it to the people. மரியாதை சொன்னாங்க, அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படியே செய்துங்கப்பா அவர் சொல்லிட்டாங்க. මරියතුමේ කිව්වා උන්වහන්සේ කියන සියල්ල කරන්න කියලා ඈ පැවසුවා. And Mary said, whatever he says, do it. வேலைக்கா நினைச்சாங்க, இவன் பைத்தியக்காரன் ஏதோ ஊத்த சொல்றாங்க, சரி ஊத்திடுவோம், நமக்கு என்ன. වැඩකාරයෝ அவங்களும் ஊத்திட்டாங்க. වැඩකාරයෝ හිතුව මොනික අනුවණ උමතුව කෙනෙක් මොනවද කියන අපිත් කරමු කියලා වුණොත් කී දේ කළා. And the servants would have thought he's just a foolish man, let this do what he says. கண்ணீர் விட்டு அழுது கொண்டே கிடக்குறான். ஐயோ கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டவங்களுக்கு திராட்சை ரசம் கொடுக்கவில்லையே, என்னடா பண்றது, வெக்க கேடாச்சு, ஏடா கல்யாணம் வச்ச, ஏடா இவ்வளவு கூப்பிடாமல் எல்லாம் வந்துட்டாங்க, என்ன பண்றது, அவன் கழுந்து அழுது புல்லுமிட்டே கிடக்குறான். නිවස තුල කෙනෙක් අඬා වැළපෙනවා, මොනවා කරන්නද, සිළු දෙනාව මංගල්‍යයට කැඳෙව්වා, සිළු දෙනා පැමිණ සිටිනවා. දැන් ඉතාමත් ලැජ්ජාසහගතයි, නිന്ദාසහගතයි, දැන් මුද්‍රික පාන්නේ නැහැ, කැඳවපු ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියලා ඔහු ලතෝනි කියමින් ඉන්නවා. But the family members would have been so troubled thinking, see the people have come, we are short of wine. தண்ணீர் அற்புதமாக மாற்றப்பட்டது. මේ වතුර පුදුම ලෙස වෙනස් කරන්න ලැබුවා. So this water was wonderfully எப்படி changed. மாறிவிட்டது? කොහොමද වෙනස් වුනේ? How was it changed? கவனிங்க. සලකා බලන්න. Just think, listen. சிருஷ்டிகர்த்தர் சிருஷ்டியை பார்த்தபோது சிருஷ்டியுடைய ரூபம் மாறிவிட்டது, அதுவே அற்புதம். මෞංකාරතයන් වහන්සේ මැවිල්ල දෙස බලන විට මැවිල්ල වෙනස් වී තිබුණා. එයයි හාස්කම. When the creator God saw the creation changed, and that's the miracle. ஒன்னு கூட சொல்றேன், යතවතක් කියන්න. I shall repeat. சிருஷ்டிகர்த்தர் මෞංකාරතයන් වහන්සේ The creator God, சிருஷ்டியை பார்த்தபோது මැවිල්ල දෙස බැලූ විට when he looked at the creation, சிருஷ்டியுடைய ரூபம் மாறிவிட்டது. මැවිල්ලේ ස්වභාවය වෙනසකට හැරුණා. the nature of creation got இதுதான் changed. அற்புதம். මේයි හාස්කම. This is the miracle. இதுதான் நமது வாழ்க்கையில நடக்குகிற அற்புதம். අපේ ජීවිතයේ සින හාස්කමනොත් පුදුමය මෙයම වෙනවා. This is the very miracle or wonder that takes place in our lives too. இதுதான் ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்தில் கடைசி வாசகம். රෝම 8 වන පරිච්ඡේදය 29 වන පදේ අන්තිම කොටස තියා තිබෙන්නේ මේ දෙයයි. This is what is mentioned in the latter portion of Romans chapter 8 verse 29. கிறிஸ்துவின் சாயலாகும்படி ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වරූපයට සමාන වන ලෙස In order that we may be conformed நாம் to his கிறிஸ்துவின் image, சாயலாக மாற்றப்பட வேண்டும். අප ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වරූපයට වෙනස් කරන ලැබිය we යුතුයි. should attain the image of God. அப்ப அற்புதம் என்று சொன்னால் அர்த்தம் என்ன? හාස්කම කියා කියනට අර්ථය කුමක්ද? So what does it mean by wonder or miracle? நம்முடைய சுபாவம் மறுரூபப்படுவது. අපගේ චරිත ලක්ෂණය අන් වෙනසකට භාජනය වීම. Our nature or character getting transformed. நம்முடைய சுபாவம் மறுரூபப்படுவது தான் அற்புதம். පුදුමය වූ කලී අපේ චරිත ලක්ෂණය වෙනසකට භාජනය වීමයි. This is the miracle of wonder, our character, our அப்போ nature getting சுபாவம் changed. மறுரூபப்படும் போது අපේ චරිත ලක්ෂණය වෙනසකට භාජනය වෙද්දී And when our character will be transformed, கெட்டு போகிற பழைய மனுஷன் நம்மை விட்டு போய் விடுகிறது. නාස්ති වන්නා වූ ජරාට පත්වන පරණ මනුෂ්‍යයා අපේ නිවත් වී යනවා. our man who is corruptible and vile, he goes away from us. எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது එපිස 7 වන පරිච්ඡේදයේ 22 වන පදයේ කියවද්දී When we read Ephesians chapter 4 verse 22, கெட்டு போகிறதான பழைய மனுஷனை களைந்து போடுங்கள். නාස්ති වන්නා වූ ජරාට පත්වන පරණ මනුෂ්‍යයා අහක දමන්න. that he put off concerning the former converts, இந்த the old தண்ணீரை man. பாருங்கள், මේ වතුර දිහා Look බලන්න. at this water. இது நிறைய பாக்டீரியா, ඒ බැක්ටීරියා පිරී තිබෙනවා. It's full of bacteria. அழுக்கு. අපවිත්‍ර දේවල් තිබෙනවා. It's full of அந்த dirt. தண்ணீரோட கலரே பச்சை கிரீன் கலர். ඒ වතුර වල පාටම කොළ පහටයි. And even the color of the water is green. மனத்து பார்த்தா மீன் நாற்றவும் இருக்கலாம். සමහරට සුවඳ බැලුවා නම් මාළු සුවඳ එන්නත් පුළුවන්. Sometimes when you even smell it, it might smell fishy. ஆனா சிருஷ்டிகர்த்தர் அவரை
பார்த்த வேளையில் නමුත් මෞංකාරතයන් වහන්සේ ඒ දෙස net යොමු කළ විට But when the Creator God looked at it, பாக்டீரியா அழிந்து போய்விட்டது, බැක්ටීරියා නැති වී ගියා. the bacteria was removed. அழுக்கு போய்விட்டது, අපවිත්‍ර දේවල් ඉවත් වී There ගියා. was no more dirt. கலர் போய்விட்டது, දුර්වර්ණය ඉවත්ව Even ගියා. the color has changed. நாற்றம் போய்விட்டது. දුර්ගන්ධය පහව ගියා. Even the stench is gone. உனக்குள்ள நாற்றம் வருகிறது எதனால? දුර්ගන්ධය හමන්නේ ඇයිද? What reason for does it stink? பழைய மனுஷனால. පුරාණ මනුෂ්‍ය නිසා. It's because of the old man. இதுதான் எபேசியர் 4 அதிகாரம் 22 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது එපිස 4 පරිච්ඡේද 22 වන පදයේ කියනට මේ පිළිබඳවයි කියන්නේ. When we read concerning this in Ephesians 4:22, சுய இச்சையினால் கெட்டு போகிற பழைய மனுஷனை களைந்து போடுங்கள். තෘෂ්ණා අනුව දූෂ්‍ය කරන පරණ මනුෂ්‍යයා පහ කර දමා. that he put off the old man which is corrupt according to the 23 deceitful lust. வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம்? 23 පදයේ කුමද What do we කියවන්නේ? read in verse 23? உங்கள் உள்ளத்திலே புதுதான ஆவி உள்ளவர்களாகி, චිත්තාත්මයෙන් අලුත් කරනු ලැබ. You will be renewed in the spirit of your உங்கள் mind. உள்ளத்திலே புதுதான ஆவி உள்ளவர்களாகி. චිත්තාත්මයෙන් අලුත් කරනු ලැබ. That you will be renewed in the spirit of your mind. உள்ளம் என்று சொன்னால் மைண்ட், ஆங்கிலத்தில் மைண்ட் என்றுதான். චිත්තාත්මය ආත්මය මනස. உன்னுடைய மனதில் புதுதான ஆவி உள்ளவனாக நீ மாற்றப்பட வேண்டும். ඔබේ මනසේ අලුත් ආත්මයක් ඇති කෙනෙක් බවට ඔබ පරිවර්තනය විය යුතුයි. You have to be transformed where you will possess a renewal in your spirit. புதுதான ஆவி உன்னுடைய மனதுக்குள் வரும்போது, අලුත් ආත්මයක් ඔබේ මනස තුළට පැමිණෙද්දී When a new spirit shall come into your mind, உன்னுடைய சிந்தனை மாறிவிட்டது, ඔබේ සිතිවිලි වෙනසකට භාජන වුණා. your mind is changed. உன்னுடைய எண்ணங்கள் மாறிவிட்டது, ඔබේ කල්පනාවල් වෙනස් Your වුණා. thoughts are changed. உன்னுடைய நோக்கங்கள் ඔබේ மாறிவிட்டது, අදහස් අරමුණ වෙනස් Your වුණා. intentions are உன்னுடைய changed. 10 அம்சத்திலும் ஒரு மாறுதல் சம்பவித்தது. ඔබේ අංශ 10ම වෙනසක් සිද්ධ වුණා. There is a change in all 10 aspects in your mind. அதற்கேற்றதான ஒரு சுபாவம் உனக்குள்ளே உருவாகி விட்டது. ඊට සරල චරිත ලක්ෂණයක් ඔබ තුළ දැන් නිර්මාණය වී ඇත. And as a result, there's a new character that is formed. அதுதான் எபேசியர் 4 அதிகாரம் 24 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது මේ ගැනයි එපිස 4 වන පරිච්ඡේද 24 වන පදය අප කියවද්දී And concerning this, when we read Ephesians 4:24, மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவ சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட சபை- புதிய மனிதனை தரித்து கொண்டிருக்கிறீர்களே. සැබෑ ධර්මිෂ්ඨකමින්ද ශුද්ධකමින්ද දේන් වාසර සමානව වන ලද්දා වූ අලුත් මනුෂ්‍යයා පැළඳ ගන්නා ලෙසය. and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவ சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனிதனை தரித்து கொண்டிருக்கிறீர்களே, அதுதான் இதுதான் அற்புதம். සැබෑවේ ධර්මිෂ්ඨකමින්ද ශුද්ධකමින්ද දේන් වාසර සමානව වන ලද්දා වූ අලුත් මනුෂ්‍යයා පැළඳගෙන සිටිනවා. මෙන්න මෙයයි පුදුමය. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. And behold, this is the miracle or the wonder. உன்னுடைய இருதயத்துக்குள் அன்பு வந்தால் போதாது, ඔබේ හද තුළට ප්‍රේමය පැමිණියොත් එය සෑහෙන්නේ The නැහැ. love coming into your hearts alone is not sufficient. உன்னுடைய அபிஷேகத்தினால் உன்னுடைய சரீரத்தில் சில விடுதலைகள் வந்திருக்கும், அதுவும் போதாது. ආලේප තුළ මේ ශරීරයට මිදීම්වල් ඇවිල්ලා ඇති එයත් මදි. Through the anointing, you may have received a deliverance in your body. Even that is not sufficient. ஒரு காலத்தில் குடித்து வெறித்து சிகரெட்டும் பிடித்து அருவருப்பான ஜீவியம் செய்த பொய்யும் பேசி எல்லாம் செய்தவனாயிருக்கலாம். அபிஷேகத்தினால் உனக்கு ஏகப்பட்ட விடுதலையும் பெற்றிருக்கலாம், போதாது. ඔබ කාලයක්ම දුම් පානය කරමින් මත්පැන් පානය කරමින් මේවන් දේවල් කලාව කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ආලේප තුළ මිදීම ලැබුවා විය හැක. නමුත් එය නොසැහේ. Once upon a time, you would have been seen as one who smokes and drinks and addicted to so many things, to so many abominable things. And through the anointing, you may have got changed. But even that is not enough. உன்னுடைய மனதில் புதுதான ஆவி உண்டாக வேண்டும். ඔබේ චිත්තාත්මය නිසා මනසේ අලුත් ආත්මයක් ඇති විය යුතුයි. A new spirit should be formed in your mind. சிலரை வைராக்கியத்தில் மாம்சிக வைராக்கிய மனதுக்குள்ள வச்சு கசப்பு வச்சு நல்ல ஆவியும் நிரம்புவாங்க, அந்நிய பாஷையும் பேசுவாங்க. සමහර பேசுறது මාංශමේ இல்லையா? ජොලිතකම இல்ல, வேற 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 මාංශිකම ජොලිතකම හිතේ තබන තිත්තකම හිතේ තබගෙන හොන්තට ආත්මෙන් එංගල පිළිලා training අත්පුඩි period ගහනවා. නේ. ඔයගොල්ලෝ නෙමෙයි වෙන අය. Some people having all sorts of things, even bitterness, enmity in their hearts, showing that they're full of zeal, they'll get filled in the spirit and speak in unknown tongues. අපේ පුහුණු සමයේ During our days of training, ராத்திரி 12 மணியில இருந்த நைட் பிரேயர் ஒன்று நல்ல காத்திரி கூட்டம் ஒரு சீனியர் பிரதர் நடத்துவா.
රෑ 12ට විතර ජේෂ්ඨ සහෝදරයෙක් හොඳ රාත්‍රී ආඥාවක් මෙහෙවනවා. An elder worker, he is a senior person, he conducts our night prayers late till 8 in the night. ஒரு பிரதர் சொன்னாரு, එක්වරක් කිව්වා Once he is told, ஆவி நிரம்பி அவனுக்கு 2 குத்து குத்தணும். I must get ආත්මෙන් පිරලා ඔහුට පහරවල් දෙකක් දෙන්න I must get filled in the spirit nicely and give him 2 blows. அதனாலே செய்யாது, நல்லதில்லை, தோமாச்சா பேசாமல் இருந்துக்கோ. 2 குத்து குத்து. அவன் இவ்வளோ பெரிய வம்பு பண்றான். இவன் ஆவி நிரம்பி ரொம்ப கொதிச்சா அந்நிய பாஷை பேசுற கிட்ட 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 ஒச்ச குத்து. அப்புறம் பேசி 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 இப்படி ஒரு குத்து. அவன் ஐயோ ஐயோன்னு சொல்றான். என் நடத்து பேரு கேறி பிடிச்சிட்டாங்க. ஆவியை அவித்து போடாதீங்க, பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதீங்க. 3வது ஒரு குத்து. பார்த்தீங்களா? அப்ப ஆவியில் நிரம்பி நீ என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்க? ஆவியில் நிரம்பி நீ கொத்து. அதான் சிலர் ஆவி நிரம்பி காலால மற்றவரை தொடிச்சிடுவாங்க இல்லையா? இங்கே இல்ல, வேற தேவனுக்கு மைய சொல்லுங்க. ආත්මෙන් පිරි හොඳ පහරක් දුන්නා. ඉන්පසුව තවත් අතකේම හොඳින් පහරක් දුන්නා. කීවා ඔබට කෝපය ආවන නිහඬ වෙන්නයි කියලා තිබෙන මෙසේ කර. පස තුනන අතක කිව්වා ආත්මෙන් වාසේ නොනිවල්ලා කියා තුනන පහරක් දුන්නා. He went on giving him punch after punch. First time he gave it, the second time too. And even as the person who conducted the meetings, the night prayer, you should not quench the spirit. He gave a 3rd punch to that person. கடைசியில் அந்த கம்ப்ளைண்ட் ஐயா கிட்ட போன சி ஜான் அவர்கிட்ட போனாங்க. அவர் புத்தி சொன்ன கடைசியில் குத்து வாங்கினவனும் ஊழியமிட்டு போயிட்டா, குத்து கொடுத்தவனும் ஊழியமிட்டு போயிட்டான். පසුව 2 பேரும் போச்சு. පැමිණිලා අපේ ප්‍රධාන පාස්ටර් සී ජෝන් වෙතට ගියා. අන්තිමට බලනකොට පහර දුන්න තැනට සේවා අතර ගියා, පහර ලැබූ තැනට සේවා අතර ගියා. The complaint was even taken to our pastor St. நீங்க John. ஆவி நிரம்பி குதிக்கிறது உண்மைதான். ඔබ ආත්මෙන් පිරීලා උඩපනින එක ඇත්ත It තමයි. is true that you jump getting filled in the spirit. நீங்க அந்நிய பாஷையில் பேசுவது உண்மைதான். ඔබ අන් භාෂා කතා කිරීම It සැබෑවයි. is true that you speak in unknown அது tongues. பொய் அல்ல. ඒ බොරුවක් නොවේ. These things are not ஆனா lies. உனக்கு சுபாவத்தில் ஒரு விடுதலை இல்லையே. නමුත් ඔබේ චරිත ලක්ෂණ වල මිදීමක් නැහැ But නේ. there is no deliverance in your character. வீட்டுக்குள்ள போனா 3ஆம் உலக மகாயுத்தம் புறப்படுது. නිවස් වලට ගිය සැනින් තුනන ලෝක මහා සංග්‍රාමය ආරම්භ The වෙනවා. moment you enter into the house, the 3rd world war begins. நான் ஒரு வீட்டுக்கு போனேன். මම එක නිවසකට I ගියා. went to a particular house. சின்ன பையன் இருந்தான். කුඩා ළමයෙක් හිටියා. There was a small boy. அவன் ஓடி கேட் கிட்ட வந்தான். ඔව් ගේට්ටුව ළඟට දුවගෙන ආවා. He came running up to the gate. பாஸ்டர் பாஸ்டர் praise the Lord பாஸ்டர் வாங்க உள்ள. පාස්ටර් ප්‍රේස් the Lord ගෙදර ඇතුළට එන්න. He said, Pastor, praise the Lord, come into the house. சின்ன பையங்களுக்கு என்ன தெரியும்? කුඩා පිරිමි ළමයි මොනවද දන්නේ? What do the little boys know? பாஸ்டர் எங்க அப்பா அம்மாவை அடிச்சு அம்மா பாருங்க அழுதுட்டு கிடக்குறாங்க. පාස්ටර් අපේ තාත්තා අම්මට පහර දුන්නා අන්න අම්මා අඬාගෙන ඉන්නවා. He said, see, Pastor, our father has hit my mother and she's crying over there. அவருக்கு தெரியாது. ඔව් දන්නේ නැහැ. He does not know. 2 பேரும் வெக்கப்பட்டாங்க. දෙන්නම ලැජ්ජාවටපත් වුණා. Both were put to shame. தேவனுக்கு மகிமை. දෙන්වාසට ගෞරවය Glory be වේවා. to God. அப்புறம் 6 மாசத்துக்கு அவருக்கு ஒரு முடக்கு கொடுத்தேன். මාස 6කට උන්ට දුන්නා දඬුවමක්. I gave them a Ana, punishment avaru- for 6 months. அவரும் தேவ சமூகத்தை வந்து ரொம்ப குதிக்கிற மனுஷன். ඔව් දෙන්නවා සමගිටත් හොඳට උඩපනින පුද්ගලෙක්. He's a man who comes to the presence of God and jumps well. நீங்க கேட்கலாம், ඔබ අහන්න පුළුවන්. You can ask like this. பரிசுத்த ஆவியை பெற்றவரும் இப்படி ஜீவிக்க முடியுமா என்று. ශුද්ධාත්මය ලැබූ කෙනෙකුටත් මෙසේ ජීවත් විය හැකිද Can යන්නේ. a spirit baptized person live like this? நீ எந்த ஆவிக்கு இடம் கொடுக்கிறாயோ அந்த ஆவிதான் கிரியை செய்யும். ඔබ කුමන ආත්මයටද ඉඩ දෙන්නේ එම ආත්මයයි ක්‍රියා It කරන්නේ. is that same spirit to which you give room. That will be the spirit that will work in you. கப்பு எனக்கு முன்னால வச்சிருக்கு. දැන් මේ වීදුරුවයි කෝපය මා ඉදිරියේ තිබෙනවා. I've kept this glass and the cup எந்த before கப்பிலே me. தண்ணீர் நான் குடிக்கிறானோ அதுதான் எனக்கு உள்ள போ. මොන කෝපයෙන් වතුර මම පානය කරනවද එයයි මා තුලට බසින්නේ. The cup that I shall use to drink the water, that water will go inside me. கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை படிக்கும் போது ගලාති 5 වන පරිච්ඡේදයේ 15 වන පදේ කියවද්දී Then read Galatians 5:15. கடித்து பட்சிப்பீர்களானால் அழிவீர்கள். විකා කරනවා නම් විනාශ වන්නහුය. If you will bite and devour, you will be destroyed. மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாக, ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாக இச்சிக்கிறது. මාංශය ආත්මයට විරුද්ධව ආත්මය මාංශයට විරුද්ධව ආශා කරයි. The flesh lusteth against the spirit and the spirit against the flesh. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், මම නුඹලාට කියමි. But I tell you, ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை
நிறைவேற்றாமல் இருப்பீர்கள். ආත්මය අනුව හැසිරෙලා විට මාංශයේ තෘෂ්ණාවල් ඉෂ්ට කරන්නේ නැත. Walk in the spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. இங்கே ஒரு மாம்சத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். මෙහි අපි මාංශයක් දකිනවා. Here in this place we see a ஆவியை flesh. பார்க்கின்றோம். ආත්මය දකිනවා. We see the spirit. மாம்சம் என்பது சரீரத்தில் இந்த ஃபிளஷ் மாம்சம் அல்ல. මාංශය කියන්නේ මේ ශරීරයේ තිබෙන මාංශ පේශි නෙවෙයි. When you say flesh, it's not the flesh you see in the body. மாம்சம் என்பது பழைய மனிதன். මාංශය කියන්නේ පරණ මනුෂ්‍යයා. Here flesh signifies the old man. அவன் கோலியாத்தை போல வல்லமை உள்ளவன். ඔහු ගෝලියත් මෙන් බල සම්පන්නයි. He is powerful like Goliath. இந்த மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாக ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாக இச்சிக்கிறது போராடுகிறது. මේ මාංශය ආත්මයට විරුද්ධව ආත්මය මාංශයට විරුද්ධව පොරබදිනවා ආශා කරනවා. And this flesh lusteth against the spirit and vice versa, they strive one against the other. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். නමුත් මම ඔබට කියනවා But I shall tell you, ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாமல் இருப்பீர்கள். ආත්මයට අනුව හැසිරෙන එවිට මාංශයේ ආශාවන් ඉෂ්ට කරන්නේ නැත. walk in the spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள். ආත්මයට අනුව හැසිරෙන්න. Walk according to the spirit. அதென்ன ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள். ආත්මයට අනුව හැසිරෙනවා කියන එක අර්ථවත් වන්නේ What කොහොමද? does it mean by walk in the spirit? ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்தில் ஆவியின் 7 பிரமாணங்களை நாம் பார்க்கின்றோம். රෝම 8 වන පරිච්ඡේදයේ ආත්මයේ විවස්ථා 7ක් කියවනවා. We read about the laws of the spirit in Romans chapter 8. 8ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். 8 වන පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය Chapter 8 verse 1. ஆவியில் நடப்பது. ආත්මයෙන් හැසිරීම. To walk in the spirit. 8ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். 8 වන පරිච්ඡේදයේ 6 වන පදය Chapter 8 verse 4. மாம்சிய சிந்தை மரணம், ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானவுமாய் இருக்கிறது. මාංශ ඇල්ම නැස්ත මාංශයේ සිටිවිල්ල මරණය නුඹත් ආත්මයේ ඇල්ම ජීවනය හා සමාදානය. Verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. 11ஆம் வசனத்தில் ஆவியினால் உயிர்ப்பிக்கப்படுதல். තුන්වන ආත්මන වාසය කරන කොටගෙන නැගිටුන් ලැබීම. Thirdly, we have to be quickened by the spirit. 4வது 12-13 வசனத்தின்படி ஆவியினால் சரீரத்தின் செய்கைகளை களைந்து போடுவது. 4 12 13 පද ආත්මය කරට මාංශයේ ක්‍රියා නසා දැමීම. Fourthly, according to verses 12 and 13, through the spirit you mortify the deeds of the body. 5வது 14ஆம் வசனத்தின்படி ஆவியினால் நடத்தப்படுவது. ඊළඟ එක 14 පදේන ආත්මන වාසය කරන කොටගෙන ගමන් කිරීම. Fourthly, according to verse 14, we should be led by the spirit. 6வது 26ஆம் வசனத்தின்படி ஆவியினால் ஜெபிப்பது. 6 වන 26 වන පදයට අනුව ආත්මන වාසය තුල සිට යාඥා කිරීම. Sixthly, according to verse 26, to pray in the spirit. 27ஆம் வசனத்தில் ஆவியினால் பரிசுத்தவான்களுக்காக ஜெபிப்பது. 27 ආත්මන වාසය කරන කොටගෙන ශුද්ධවන්තයන් උදෙසා යාඥා කිරීම 7 වන කරුණ. According to verse 27, as the seventh thing, we have to pray for the saints according to the spirit. ஆவியின் பிரமாணங்கள். මේවයි ආත්මේ විවස්ථාව. These are the laws of the spirit. ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாமல் இருப்பீர்கள். ආත්මයට අනුව හැසිරලා විට මාංශික ක්‍රියාවන් ඉෂ්ට කරන්නේ සම්පූර්ණ කරන්නේ නැත. Walk in the spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. அதில் 14ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது 14 පදේ කියවදී When we read verse 14, ஆவியினால் நடப்பது. ආත්මයෙන් හැසිරීම being led by the spirit, நம்முடைய சுயசித்தத்துக்கு மரித்து අපේ තම කැමැත්තට නැසී dying to ourselves, தேவ சித்தம் செய்வது. දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත කිරීම. doing God's will. அதற்குத்தான் உந்த மனதில் அபிஷேகம் வர வேண்டும். ඔබේ මනසට ආලේපේ පැමිණිය යුත්තේ මේ උදෙසාය. And it is for this reason the anointing should come into your mind. மனதிலே ஒரு அம்சம் தான் சித்தம். මනසේ එක අංශයක් නම් කැමැත්ත. One aspect in the mind is will. பாத்தீங்களா? வில் என்பது மனதிலே ஒரு அம்சம். කැමැත්ත යන මනසේ එක අංශයක්. One aspect in the mind is will. அதனால தான் எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தில் உள்ளத்திலே புதுதான ஆவி உள்ளவர்களாகி. එපිස 4:29යි චිත්ත ආත්මෙන් අලුත් කරනු ලැබ. That is why according to Ephesians 4:23, we should be renewed in the spirit of our mind. ಈ சத்தியத்தை அநேகர் யோசிக்கிறதில்லை. මේ සත්‍ය ගැන බොහෝ දෙනා සිතා බලන්නේ නැහැ. Many people don't ponder over this truth. ஆவி நிரப்புறாங்க, கை அடிக்கிறாங்க, அந்நிய பாஷை பேசுறாங்க, அப்புறம் போறாங்க. ආත්මෙන් පිරෙනවන් භාෂා කතා කරන අපුඩි ගන්නවා පස්සේ යනවා. They get filled with the spirit, clap their hands, speak in tongues and go off. சண்டையை போடுறவன் சண்டையை போடுகிறான். සම්ඩු කරනයි සම්ඩු The කරනවා. ones who fight continue to fight. சுயத்தின்படி ஜீவிக்கிறவன் அப்படியே ஜீவிக்கிறான். තම කැමැත්තන ජීවිතන එසේ ජීවත් The වෙනවා. ones who live according to his own will continues in the same way. எதிர்க்கிறவன் எதிர்க்கிறான். විරුද්ධව සිටින විරුද්ධව The වෙමින් ones who සිටිනවා. resist, they will continue to இப்படி நீ resist. செய்தால் මෙසේ කරයි නම් Now when you shall do it, பாருங்களேன்,
கடித்து பட்சிப்பீர்களானால் அழிவீர்கள். විකාකනවා නම් විනාශ වෙනවා ඇත. For if ye shall bite and devour, you shall be destroyed. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது රෝම 8 වන පරිච්ඡේද 12 වන පදේ කියවද්දී When we read Romans 8:12, மாம்ச இச்சையின்படி ஜீவிப்பீர்களானால் நீ அழிவீர்கள், ஆவியினால் சரீரத்திலே செய்கைகளை அழித்து போடுங்கள். මානසික ලෙස ජීවත් වෙනවා නම් මැරෙන්න ඕනෑය. නමුත් ආත්මයෙන් ශාරීරික ක්‍රියා නසනවා නම් ජීවත් වෙනවා ඇත. verse 13, if ye shall live after the flesh, ye shall die, but if ye through the spirit to mortify the deeds of the body, ye shall live. பேசுகிறதனுடைய சுருக்கம் summary of the spirit. ආත්මය කියන ලුහුඬින් කියතොත් If I shall tell it, summarize the whole thing, நீங்கள் ஆவியின் நிரம்புறீங்க, அபிஷேகமானது மனதுக்குள் வரணும். ඔබ ආත්මයෙන් පිරෙන විට ආලේපය ඔබේ මනස තුළට පැමිණිය යුතුයි. when you get filled in the spirit, the anointing should come into your mind. அபிஷேகம் என்ற மனதுக்குள் வராவிட்டால், ආලේප ඔබේ මනස තුළට පැමිණියේ නැත්නම්, If the anointing will not come into your mind, விடுதலை இல்ல. ඔබට මිදීමක් නැහැ. there is no deliverance for you. நீ பக்தியுள்ள ஜீவியம் செய்ய முடியாது. ඔබට භක්තිමත් ජීවිතයක් ගත කරන්නට නොහැකි. You cannot live a godly நீ life. அற்புதமாக மாற முடியாது. ඔබට පුදුමය බවට පත්වන්නට නුපුළුවන. You cannot become a wonder. நீ அவருடைய பிள்ளைகளாக மாற முடியாது. දෙවියන්ගේ දරුවන් බවට පත්වන්නට නොහැක. You cannot become a child of God. உன்னுடைய மனதில் அபிஷேகம் வரும்போது ඔබේ මනස තුළට ආලේපය පැමිණෙද්දී But when the anointing shall come into your mind, உன்னுடைய சுபாவங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறிவிடும். නිරායාසයෙන්ම ඔබේ චරිත ලක්ෂණ පරිවර්තනයට භාජනය your වේ. nature, your character will automatically ஆண்டவரே, change. என்னோட கோபத்தை மாற்றும் ஆண்டவரே, என் பொய்யை மாற்றும் ஆண்டவரே, என் கசப்பை மாற்றும் என்று நீ ஜெபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ස්වාමීනි මාගේ කෝපය ඉවත් කරන්න, මාගේ බොරු ඉවත් කරන්න, තිත්තකම ඉවත් කරන්න කියා යාඥා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. There is no need for you to pray telling the Lord, Lord, change my anger, change my lies, change my hatred. மனதில் அபிஷேகம் வந்தால், ඔබේ මනසට ආලේපය පැමිණෙයි නම්, When the anointing shall come into your mind, அதாவது எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தின்படி உங்களுக்குள்ள உன் மனதுக்குள்ள புதுதான ஆவியுள்ளவர்களாகி, එනම් එපිස 4 වන පරිච්ඡේද 23 වන පදයට අනුව 24 වන පදයට ඔබ චිත්තාත්මයෙන් අලුත් කරනු ලබනවා නම්, so therefore according to Ephesians 4:23, if you will be renewed in the spirit of your mind, மனதுக்குள்ளே என்ற சிந்தனைக்குள்ளே அந்த அபிஷேகம் வரும்போது, ඔබේ මනස ඔබේ සිතුවිල්ල තුළට ආලේපය පැමිණෙද්දී, when the anointing shall come into your mind, into your என்னுடைய thoughts, மனதில் பெரிய ஒரு பிரகாசம் வந்து விட்டது. මනස තුළ මහත් වූ ප්‍රභාවත් බවක් ඇති වෙයි. there will be a great enlightenment in your mind. அந்த பிரகாசத்துக்கு தான் தெளிந்த புத்தி என்று சொல்லுவேன். ඒ ප්‍රභාවත් බවටයි සිහිය ඇතිව සිටීම කියා කියන්නේ. And that enlightenment is called a sober mind. அந்த பிரகாசம் மனதில் வரும்போது, ඒ ප්‍රභාවත් බව මනසට එද්දී, When that illumination will come into your என் mind, இதயத்தில் சந்தோஷம் உண்டாகும். අපේ හදවතේ ප්‍රීතිය ඇති වෙයි. there will be joy in our hearts. அந்த இதயத்தில் சந்தோஷம் வரும்போது, හදවතේ ප්‍රීතිය මුක්ත වෙද්දී, And when the joy shall be seen in the என்னுடைய heart, சரீரத்தில் விடுதலை உண்டாகும். ශරීරයේ නිදහසක් පැමිණේ. there will be deliverance in the body. இதுதான் உண்மையான ப்ராப்பர் சேனல். මේ තමයි හරියාකාර පිළිවෙල. This is the right method. முதலாவது மனதில் பிரகாசம், පළමුකොට මනස ප්‍රභාවත් කරනු ලැබීම. Firstly, enlightenment in the mind, இதயத்தில் சந்தோஷம், හදවතෙහි ප්‍රීතියක්, joy in the heart, சரீரத்தில் விடுதலை. ශරීරයේ නිදහසක්. deliverance in the body. இதயத்தில் ஒரு பிரகாசம் வராவிட்டால், මනසට ප්‍රභාවත් බවක් ආවේ If නැත්නම්, there will be no illumination in the mind, அபிஷேகம் இறங்காவிட்டால், if the anointing will පහළ not, වූයේ if නැත්නම්, the anointing will not come down, உன்னுடைய பிரயாசங்கள் விருதா. ඔබේ උත්සාහයන් නිෂ්ඵල වෙයි. all your labor is in vain. மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறார், தேவனோ இருதயத்தை பார்க்கிறார். මනුෂ්‍ය මුහුණ දෙස බලන්නේ දෙවියන් වහන්සේ හදවත දෙස බලන Man සේක. looks at the face, but the Lord looks at the heart. தேவன் உன்னுடைய மனதை பார்க்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ මනස දිහා බලනවා. The Lord is looking at your mind. தேவனுக்கு மகிமை. දෙවියන් වහන්සේට මහිමේ වේවා. Glory be to God. மனதை நாம் பரிசுத்தப்படுத்தினால், මනස අපි පිරිසිදු කරගත්තා If නම්, we shall sanctify our mind, உன்னுடைய சுபாவங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறிவிடும். නිරායාසයෙන් ඔබේ චරිත ලක්ෂණ වෙනස් වී යයි. our character will automatically change. 23ஆம் வசனத்தில் அபிஷேகமானது மனதில் வந்து விட்டது. 24ஆம் வசனம் பாருங்க, எபேசியர் 4:24 மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவசாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனிதனை
தரித்து கொண்டிருக்கிறீர்களே. එපිස 4 පරිච්ඡේද 23 පදේ මනසට ආලේපය පැමිණලා දැන් බලන්න 24 පදේ මෙසේ කියතන සැබෑ ධර්මිෂ්ඨකමින්ද ශුද්ධකමින්ද දේන් වහන්සේට සමානව මවන ලදාව අලුත් මනුෂ්‍ය පැලඳගෙන සිටිනවා යයි කියා තිබෙනවා. According to verse chapter 4 verse 23 it says there's a new spirit in the mind, and when you come to verse 24 you see that you put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. அந்த சிருஷ்டிகர்த்தர் சிருஷ்டியை பார்த்த பொழுது මැලුම්කාර තන් වහන්සේ මැවිල්ල දෙස බැලූ විට So when the creator God saw the creation, முற்றிலும் மாற்றம் உண்டாயிற்று. මුළුමනින්ම වෙනසකට භාජනය වී there was a total change in the water. பார்க்கும்போது පානය කොට බලන විට Now when you go consider the matter, இவ்வளவும் அருமையானது நீ ஒளித்து வைத்தேனேன்னு சொல்லி மற்றவங்க வீட்டுக்காரனை ஏசுறாங்க. அவன் அழுக நமக்கு தான் தெரியும். මේ තරම් මිහිරි රසවත් දෙයක් ඔබ සංගවා තැබුවානේ කියා ගෙහිමියට බනිනවා. ඔව් අඬපු ඇඬීම අපි තමයි දන්නේ. the people in the house they were calling that they had kept such sweet wine inside, but we know how much they were crying. பரிசுத்தப்படுத்தினால் ඔබේ මනස ඔබ පිරිසිදු කරගත්තා if නම් you shall sanctify your mind, நீ எல்லோருக்கும் இனிமையான மகிழ்ச்சியுள்ள ஒரு பரிசுத்தவானாக அற்புதமாக மாறலாம். ඔබ සියලු දෙනාට මිහිරි වූ ප්‍රීතිදායක වූ පුදුම වූ ශුද්ධවන්තයෙක් බවට පත් වෙනු ඇත. you can become a saint who will bring sweetness, joy and lot of gladness to others. இதற்கு ஒரு நிழல் உண்டு. මීට ඡායාවක් තිබෙනවා. And there's a shadow to this. நெகேமியாவின் புத்தகம் 13ஆம் அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது යෙරෙමියා 13 පරිච්ඡේද කියවදී when we turn to Jeremiah chapter 13, நெகேமியா chapter 13, நெகேமியா 13ஆம் அதிகாரம் නෙහෙමියා 13 පරිච්ඡේද Nehemiah chapter 13, 2ஆம் வசனத்திலிருந்து 12ஆம் வசனம் முடிய மனதை குறித்தும், அதுக்கு அடுத்தது இருதயத்தை குறித்தும், அதுக்கு அடுத்தது சரீரத்தை குறித்துள்ளதான ஆவி ஆத்ம சரீரத்தை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு அதிகாரம் தான் நெகேமியா 13ஆம் அதிகாரம். දෙවන පදේ සිට 13 පදේ දක්වා මනස ගැනත් ඊට පසු පද ප්‍රාණය ගැනත් ඊට පසු පද ගැන ශරීරය ගැනත් කියා තිබෙනවා. මෙලෙස මේ නෙහෙමියා 13 පරිච්ඡේදයේ ආත්මේ ප්‍රාණය ශරීරය ගැන එළදරව් කරන පරිච්ඡේදයක් when you තිබෙනවා. read Nehemiah chapter 13 from verse 2 onwards, we can see that it speaks about the mind and then the heart and the body, and now altogether we see that it speaks about the body, soul and the spirit. ஆலயத்தில் சுற்றிலும் சில அறைகளை நாம் பார்க்கின்றோம். වටාවේ පිටාවේ තිබෙන කාමර දිහා We බලද්දී see about the chambers that are seen round about the temple. ஆலயத்துக்கு வெளியே ஆலயத்தின் சுவரோடு சேர்த்த 30 அறைகளை நாம் பார்க்கின்றோம். මාලිගාව සමග මාලිගාව වටා කාමර 30ක් තිබෙන බව Together with the temple, around the temple, we see that there were 30 chambers. தேவனுக்கு மகிமை. දෙවියන්වහන්සේට මහිමේ Glory වේවා. be to God. இந்த அறைகள் தேவனுடைய காரியங்களுக்காக, அதாவது எண்ணெய், திராட்சரசம், போதன பலிக்குள்ள மாவு, இப்படிப்பட்டதான பொருட்களை வைக்கக்கூடிய இடமாக காணப்பட்டது. මේ කාමර දෙවියන්වහන්සේගේ දේවල් එනම් මුද්‍රික පානීය තෙල් සිහින් පිටි මේ ආදී දේවල් තබන්න තිබුණා කාමර වුණා. We see that these chambers were kept for special purposes like to store wine, oil and flour and so on. இந்த ஆலயத்தை கவனிக்கும்படியாக எலியாசிப் என்ற பிரதான ஆசாரியனுக்கு நெகேமியா பொறுப்பு கொடுத்தார். මේ මාලිගාව රැක බලා ගන්න පිණිස එලියාෂිප්ට නෙහෙමියා බාර දුන්නා. Nehemiah gave the responsibility to Eliashib to take care of everything that is done in this temple. நெகேமியா பாபிலோன் தேசத்துக்கு போனான். නෙහෙමියා බබිලෝන් දේශයට පිටත් And ගියා. Nehemiah set out towards the land of Babylon. அவன் திரும்பி வந்தான். දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව හැරී ආවා. According to the plan of God, he came back. நெகேமியாவினுடைய ஊழியத்துக்கு விரோதிகள் 3 பேர் இருந்தார்கள். ஒன்று சன்பல்லத், தோபியா, கர்சோன். නෙහෙමියාගේ සේවයට විරුද්ධ තිදෙනෙක් සිටියා සන්බලත්, टोबिया सा ගෙර්ෂොම්. There were 3 adversaries towards the ministry of Nehemiah, that is Sanballat, Tobiah and Gershom. திரும்பி வந்து பார்க்கும்போது නැවත හැරී ඇවිත් බැලූ විට When he came back and saw it, இந்த அறையிலே தேவனுடைய பொருளை வைக்க வேண்டியதான இடத்தில் தோபியாவுக்கு அறையை கொடுத்து விட்டான். මේ දෙවියන්වහන්සේගේ බඩු තබන්න ඕන කාමරය තෝබියාට දී තිබෙනවා. in the temple of God, the place where the chamber where the things should be stored. நெகேமியா 13ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். යෙරෙමියා 13 පස්සේ 8 වන පදේ කියවදී. Let's read Nehemiah chapter 13 verse 8. நீங்க வீடுகளுக்கு போய் 2 இருந்து 12 வரைக்கும் வாசியுங்கள். නිවෙස් වලට ගොස් දෙවන පදේ සිට 12 වන පදේ දක්වා ඔබ කියවන්න. You can go home and read from verse 2 to 12. 8ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். දැන් 8 වන පදේ කියවන්න. Let's read verse 8 now. நெகேமியா வந்து பார்த்தால்
ടോബിയാവും അവനുടെ പണിമുട്ടുകളും അറയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. නෙහෙමියාවිත් බලන ටොබියා සහෝගේ බඩු භාණ්ඩ ඒ කාමරේ තිබෙනවා. When Nehemiah came and saw the temple, he saw Tobiah's belongings there in that chamber. தேவனுடைய சத்ரு. ටොබියා දෙවියන් වහන්සේගේ සතුරෙක්. Tobiah was God's adversary. நெகமியாவுக்கு கோபம் உண்டாய். නෙහෙමියා කුපිත වුණා. And Nehemiah was greatly kindled in anger. அவனுடைய பணிமுட்டுகளை எல்லாம் எடுத்து வீசினான். ඔය බඩු භාණ්ඩ අරන් පිටතට විසිකලා. He threw all his belongings outside. டோபியாவை துரத்தி விட்டான். ටොබියාව පළවා හැරියා. He chased Tobiah. அதுக்கப்புறம் நெகமியா அந்த அறையை சுத்தம் செய்தார். தண்ணீரினால் கழுவி சுத்தம் செய்தார். ඉන් පසුව නෙහෙමියා වතුරෙන් ඒ කාමර සෝදා පිරිසිදු And කළා. thereafter Nehemiah, he cleansed the temple, that room, that chamber with water. பிறகு தேவனுடைய பொருட்களை திராட்சரசம், சாம்பிராணி, மாவு, எண்ணெய், பணிமுட்டுகள் அல்ல சாரி காணிக்கைகள் எல்லாம் கொண்டு வந்து அறையில் வைத்தார். ඉන් පසුව දෙවියන් වහන්සේගේ දේවල් එනම් තෙල්, මුද්‍රික පානීය, සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය මේවන් දේවල් ගෙනවිත් සීන් පිටි ආදිය එම කාමරේ තිබුණා. After cleansing the temple, he brought the wine, the oil, the sweet incense, the offerings, and placed them back in the chamber in the temple. சிங்களத்தில் வாசிங்க. සිංහලෙන් කියවන්න. Let's read it in Sinhala. நெகமியா 13:8. නෙහෙමියා 13:8. Nehemiah chapter 13 verse 8. ඊට මම ඊතා අප්‍රසන්න වී ටෝබියාගේ ගෙයි බඩු සියල්ල ඇතුල් ගෙයින් පිටතට දැමුවෙමි. எடுத்து வீசினான். සියල්ල අරන් විසිකලා. He took them all and threw them out. ഈ അറകൾ നമ്മുടെ മനതിലെ അറകളെ വെളിപ്പെടുത്തുகிறது. මේ කාමර අපේ මනසේ කාමර පෙන්වනවා. These chambers signify the chambers in our mind. தோபியா தேவனுக்கு விரோதமான சத்ரு. ටොබියා දෙවියන් වහන්සේට එරෙහි වූ සතුරෙක්. Tobiah was God's adversary. அது பரிகாசத்தின் ஆவிக்கும் நிந்திக்கிறதான ஆவிக்கும் கேவலப்படுத்துகிற ஆவிக்கும் நிழலாக காணப்படுகிறது. ඒ අපහාස කරන නින්දා කරන්නා වූ සමච්චලට ලක් කරන ආත්මයට ඡායාවක් He is වෙනවා. seen as a shadow to the spirit of reviling, to the spirit of making mockery at others, to the spirit of bringing humiliation to others. முதலாவது பாவம் பிரவேசிப்பது மனதில் தான். පළමු කොට පාපේ පිවිසෙන්නේ මනස තුලටයි. Sin enters firstly through into the mind. அடுத்து அது டெவலப் வளர்த்துவது இருதயத்தில். අනුතරව එය වර්ධනය වන්නේ හදවත තුල. Thereafter it gets developed in the heart. வெளிப்படுத்துவது சரீரத்தில். ඒ එළිදරව් වන්නේ සිරුරෙන්. And it gets manifested in the flesh, in the body. அடித்தேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க. මම කෙනෙකුට පහර දුන්නා කියා සිතුමු. Let's say I hit someone நீங்க பாத்தீங்க. ඔබ ඒ දුටුවා. and you saw it. பாஸ்டர் அவனை அடித்தான். පාස්ටර් අහවලට පහරක් දුන්නා. Pastor beat that person. அவனை அடிக்கிறதுக்கு முன்னமே என் மனதிலே நான் அவனை அடித்தேன். ඔහුට පහර දෙන්නට පෙර ආතුව මගේ මනසෙන් මම ඔහුට පහර දුන්නා. Before I hit him physically, I already had hit him in my mind. என்னுடைய சுபாவ பகுதியில நான் அவனை அடித்தேன். මාගේ චරිත ලක්ෂණ අංශයෙන් මම ඔහුට පහර දුන්නා. I have already hit him in my இப்போது mind. நான் சரீரத்தின்படி அடித்தேன். පසුවයි ශාරීරික ලෙස පහර එල්ල කළේ. It was later that I hit him physically. ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன். නිදර්ශනයක් කියන්න. I shall tell you an example. கேமரா இருக்கிறோமே, කැමරා එක තිබෙනවා. Let's take the camera. போட்டோ எடுக்கிறோம். ඡායාරූපයක් ගන්නවා. We take a photograph. முதலில் ஒரு போட்டோ எடுத்த எங்க வரும்? පළමු කොට ඡායාරූපයක් ගතන කොහෙද එන්නේ? When you click, where do you see the image first? பிலிமில் வரும். එයා ඉස්සෙල්ලාම එසේ අපටි එනවා. You see it on the film first. அப்புறம் பிலிமை கொண்டு போய் ஸ்டுடியோவில் கொடுக்கிறோம். පස්සේ සේ අපටිය ගෙනලා ස්ටුඩියෝට We දෙනවා. take the film, take it to the studio. ஸ்டுடியோவில் இருந்து நமக்கு ஒரு பேப்பர்ல அந்த போட்டோ வருது. ස්ටුඩියෝයේ කඩදාසියකින් ඒ ඡායාරූපය And එනවා. at the studio they develop it and the photograph comes on the paper. ඡායාරූපය දිහා When බලද්දී you look at the photograph, நல்லதல்ல. ලස්සන නැහැ. it's not a good one. வாய் திறந்து இருக்கு. කට ඇරලා. The mouth is open. உடனே நான் அந்த போட்டோ கிழிச்சு போட்டேன். වහා මේ ඡායාරූපය ඉරාදම. And immediately I tear that photograph. கிழிச்சு நான் கீழே போட்டுட்டேன். ඊට පස්සේ ඒක බිම විසි කරනවා. I put it down. மறுபடியும் அதே போல போட்டோ வருமா வராதா? නැවතත් වගේ ඡායාරූපයක් එනවද නැද්ද? Now once again, will I be able to get நல்ல the same கவனிங்க, நல்ல photograph? கவனிங்க. හොඳට போட்டோ සලකන්න. கிழிச்சு போட்டேன். ඡායාරූපය මම ඉරාදම. I have torn the photograph. நெருப்பிலும் போட்டேன். බිමට දැම්මා. I have put it down. மறுபடியும் அது வருமா வராதா? නැවත එයිද නැද්ද? Once again, will I get that photograph or not? எப்படி வரும்? කොහමද එන්නේ? How does it come? நெகட்டிவ். ඒ ඡායා පිටපත් තිබෙනවා. நீங்க That சில negative is பாவங்களை there. அறிக்கை செய்றீங்க. You have confessed your sins. ஆண்டவரே நான் கோபித்தேன்.
ස්වාමීනි මම කෝප වුණා. Lord, I got ஆண்டவரே angry. நான் அப்படி செய்தேன் இப்படி செய்தேன் இது செய்ய மாட்டேன் ஆண்டவரே உண்மையாக ஜீவிப்பேன் ஆண்டவரே கிருபை தாரும் ஆண்டவரே அபிஷேகம் தாரும் ஆண்டவரே மனைவியை தொட மாட்டேன் ஆண்டவரே வீட்டுக்கு போன உடனே உத கொடுக்குது. ස්වාමීනි මම එහෙම කළා මෙහෙම කළා මට සමාව දෙන්න මං ආයෙම කරන්නේ බයිනදට පහර දුන්න සමාව වෙන්න ගෙදර ගිය ගමන් පයින් පාරක් එල්ල We say, කරනවා. Lord, I did that, I did this, I will not do it, please forgive me. But the moment you go back home, you give another blow. நீ அறிக்கை பண்றது உண்மைதான். ඒ පාපේ කියා සිටිනවා සැබෑවයි. It is true that you confess that தேவ sin. சமூகத்தில் கண்ணீர் விட்டது உண்மைதான். දේවනා සමග කඳුළු සැලුවා It සැබෑවයි. is true that you shed tears in the presence of God. மறுபடியும் நீ அதே பாவத்தை செய்கிறாயே. නැවත එම පාපෙම කරනවා නේද? That you commit that same sin again. காரணம் என்ன? හේතුව What කුමක්ද? is the reason? நீ நெகட்டிவே அழித்து போடவில்லை. ඒ චපිටපත් ගන්න පුළුවන් දේ ඔබ විනාශ කළේ නෑ. You did not destroy the negative, the film. நெகட்டிவ் தான் உன்னுடைய மனது. ඒ ඡායා පිටපත් තමයි ඔබේ මනස. The negative film is your mind. டெவலப்பர் ஸ்டுடியோ தான் உன்னுடைய இருதயம். ඒ ඡායා රූපේ හදලා දෙන්නා වූ ස්ටුඩියෝ ඔබේ හදවත. The place where you develop the photograph, that is the studio which is your heart. போட்டோ தாள். ශරීරය තමයි ඒ ඡායා රූපය. And the body is the final போட்டோ photograph. தாளை நான் கிழிக்கிறது போல ඡායා රූප ඉරා දමන්නක් මේ. Even as I tear the photograph, ஆண்டவரே, நான் பாவம் செய்தேன் நான் அப்படி செய்தேன் இப்படி செய்தேன் ஆண்டவரே இது செய்ய மாட்டேன் ஆண்டவரே அழுது வேற சொல்றாங்க. ස්වාමීනි මං ආයේ මේම කරන්න එහෙම කරන එක අඬලත් කියනවා. some people even cry and say, Lord, I will not do this, I will not do that, and so on. மனதை நீ சுத்தம் செய்கிறது இல்ல. නමුත් ඔබේ මනස ඔබ පිරිසිදු කරන්නේ නැත. But you don't cleanse your mind. நெகட்டிவே நீ கிழித்து போடுகிறது இல்ல. ඔබ ඒසේ පිටපත ඉරා දමන්නේ You're නැහැ. not tearing the negative film away. ஓபியாவை நீ வெளியே துரத்துகிறது இல்ல. ඔබ ටොබියාව පළවා හරින්නේ නැහැ. You're not chasing Tobiah away. அதனால தான் உபதேசத்தின்படி එම නිසා ඉගැන්වීමට That අනුකූලව is why, according to the doctrine, கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது කොලොසි 3 පරිච්ඡේදයේ 5 වන පදේ කියවද්දී when we read Colossians chapter 3 verse 5, இவ்விதமான பூமியில் உண்டு பண்ணுகிற உங்கள் அவயவங்களை களைந்து போடுங்கள். පොළේ නුඹලට මේ දේවල් කලන්ට සලස්වන්න නුඹලගේ අවයව නසා දමා පල්ලා mortify therefore these members which are upon the earth which bring அது about these உங்களுடைய things. மனதில் வருகிற எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. ඒ ඔබේ මනසේ එන්නා වූ සිටිවිලි පෙන්වනවා. They signify the thoughts that arise in your mind. தேவனுக்கு மகிமை. දෙනවාසර ගෞරවය. Glory be to God. நாளைக்கு இந்த விஷயத்தை தொடர்ச்சியாக நாம் எடுப்போம். හෙට මේ කරුණ කියලා තව දුරටත් ඉදිරියට Let බලමු. us study and consider more about these things tomorrow. நேரமாய் விட்டது. වේලාව ඉක්ුත The ගොසින්. time is up. இது பெரிய விஷயம். මේ විශාල මාතෘ කරුණක්. This is a vast subject. மனிதனை குறித்துள்ள தேவனுடைய மனது மேன்மையான காரியம். මිනිසා පිළිබඳ දෙනවාසගේ මනසේ ගැබී අපෝ. තිබෙන්නේ ඊට The උත්තරීතර mind දෙයක්. of God concerning man is truly great. உன்னுடைய மனதை நீ புதுப்பிக்காவிட்டால் ඔබේ මනස ඔබ අලුත් කරගත්තේ If නැත්නම් you will not renew your mind, மனதில் புதுதான ஆவி வராவிட்டால் මනසට අලුත් ආත්මයක් පැමිණියේ if නැත්නම් the new spirit will not come into your mind, உன் மனதிலே நெகட்டிவை நீ களைந்து போடாவிட்டால் ඔබේ මනසේ සේයා පිටපත ඉවත් කර දැමුවේ if නැත්නම් you will not completely destroy the negative thing in your mind, மறுபடியும் அதே பாவத்தை நீ செய்வாய். නැවත නැවත එම පාපෙම ඔබ කරමින් පසුවනවා ඇත. you will continue to do that, commit that same sin over and over again. முதலில் பாவம் மனதில் பிரவேசிக்கும் என்று எங்கே வாசிக்கிறோம்? පළමු කොට පාපය මනස තුළට පිවිසෙනවා කියා අප කොතනද කියවන්නේ? Where do we read in the scriptures that sin enters into the mind firstly? யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் 14 15 16 மூன்று வசனங்களை படித்து பாருங்கள். යාකෝබ පාන පරිච්ඡේද 14 15 16 වන පද කියවා බලන්න. When you read these three verses from James 1 verses 14, 15 and 16, அவனவன் தன் சுய இச்சையினால் இழுக்கப்பட்டு சோதிக்கப்படுகிறான். එක් එක්කෙනාත් මනුෂ්‍යයා තම තමාගේ තෘෂ්ණාවෙන් අදිනු ලබන කල්හි පොළවනු ලබන කල්හිද පරීක්ෂා කරනු ලබයි. but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து මේ තෘෂ්ණාව පිළිසිඳගෙන And when lust hath conceived, பின்பு இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து පස්ව තෘෂ්ණාව පිළිසිඳ කල්හි then it bringeth forth sin. When lust hath பாவத்தை conceived, பிறப்பிக்கும். පාපය වදයි. it shall bring forth sin. பாவம் பூர்ணப்படும் போது පාපය සම්පූර්ණ වන And කල්හි when sin shall be மரணத்தை perfected, பிறப்பிக்கும். මරණය උපදවයි. it shall bring forth நான் death. ஒரு உதாரணம் சொல்லி அந்த விஷயத்தை முடிக்கிறேன். උදාහරණයක් කියලා මේ කරුණ අවසන් කරනවා. I shall complete this matter by telling an example. டீடைலாக எடுப்போம். මේ පිළිබඳ නැවත හෙට දවසේ සලකා බලමු. We shall consider this matter tomorrow இது again. ஒரு பேனா. මේ පෑනක්. Now this is a pen that is in my hand. ஏகப்பட்ட பேனை உண்டு. මේ වටිනා පෑනක් තිබෙනවා. There is another more precious pen.
சகோதரிகளுக்கு ஏகப்பட்ட சாரி இருக்கும். ஆனா புது சாரி பார்த்தா அப்படா வாங்க விட்டா பின்ன வீடு கண்டாயிடும். நீங்களல்ல வேற சகோதரி සහෝදරිවරුන්ට සාරි ඕන තරම් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. අලුත් සාරයක් දැකලා ගත්තේ නැත්නම් ගේ දෙකට බෙදෙයි. ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙනස அது කාන්තාව. நாளைக்கு சொல்றேன். එට කියන්න. I shall tell these things tomorrow. வசனத்தோட சொல்றேன். අද සමග කියන්න. I shall tell you with the இதெல்லாம் நாம் verses. சிந்திக்கிறது இல்ல. මේ දේවල් අපි සිතලා බලන්නේ නෑ. We don't think much about நான் them. சும்மா ரெண்டு ஆவி நிரம்பி ரெண்டு குதிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம். අප නිකන් ආත්මෙ පිරලා අපුඩි කරලා උඩ පැනලා ඉන්නවා. We just simply get filled in the spirit, clap our hands, get தேவன் jump and go off. தேவன் நம்மை பார்த்து சொல்றார், எடடடா வேஷமாக திரிகிறான். දෙවියන් අපදිය බල වේශාන්තනක් ධර්මින් සිටනවා කියයි. The Lord will say that you're just putting on a disguise and walking around. வழக்கத்தின்படி என் சமூகத்தில் வந்து உட்கார்ந்து என் ஜனங்களைப் போல உட்காருகிறார்கள். அவர்கள் இன்பமாக வேற பேசுகிறார்கள். ஆனால் அவருடைய இருதயம் பொருள் ஆசையினால் நிரம்பி இருக்கிறது. පළපුරුද්දක් ලෙස මාගේ අමුකෙට ඇවිත් වාඩි වෙනවා මිහිරි වදන් කතා කරනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ සිත නම් තණ්හාවෙන් වස්තු තෘෂ්ණාවෙන් Ritually they පිරීතියි. come in my presence and sit over there and speak sweetly words, but their hearts are far away from me. அல்ல ஒரு சாரின்னு வெச்சுக்கொள்ளுங்க. මේක එක සාරියක් කියලා Let's say just one of those saris. எனக்கு பேனை உண்டு. මට පෑන් තිබෙනවා. I have a ஆனா pen. இந்த பேனை பார்த்தப்போ නමුත් මේ පෑන දුටුවම But when I see this pen, மேட் இன் USA ඇමරිකාවේ සදපු. it says made in USA, ஜப்பான் பேனா. ජපානයේ පෑන. made in Japan. நான் எழுதி பார்க்கிறேன். මම ලියලා බලනවා. Now I'm trying writing with it. ரொம்ப ஸ்மூத்தப்பா. තාමත් හොඳට මුරුදුව ලියවෙනවා. It writes very smoothly. பேனை மேல் ஒரு ஆசை வந்து விட்டது. දැන් මේ පෑන ගැන ආශාවක් ඇති Now වුණා. I've got a desire over this pen. நல்ல கவனிங்க. හොඳට සලකලා බලන්න. Now listen carefully. මේ நான் வாங்கிட்டேன். පෑන මම ගත්තා. Now I've bought this pen. பேனை வாங்குறது தப்பா? පෑනක් ගන්න එක වැරදිද? Is it a wrong thing to buy a pen? பேனை வாங்குறது தப்பு இல்ல. පෑනක් ගන්න එක වැරදි නෙවෙයි. It's not wrong to buy a நான் pen. என்ன வாங்கிட்டேன்? අනමුත් ගත්තේ මොකද්ද? But what did I actually buy? பேனாவே நீ வாங்கவில்லை. ඔබ ගත්තේ පෑන නෙවෙයි. You did not actually buy a pen. உனக்குள்ள இச்சை வந்து விட்டது. ඔබ තුල තෘෂ්ණාව ඇතුළු වුණා. Lust has come into you. இந்த இச்சையானது உனக்குள்ளே குடி இருக்கிறது. දැන් මේ තෘෂ්ණාව ඔබ තුල වාසය කරනවා. Now this lust is dwelling in you. அந்த இச்சையானது மனதுக்குள்ள போய் விட்டது. මේ තෘෂ්ණාව දැන් ඔබේ මනස තුළට ගොස් අමාරයි. Now this lust has gone into your mind. அந்த இச்சையானது உன்னுடைய எண்ணங்களை கெடுக்கிறது. ඒ සිතවිල්ල දැන් ඔබේ සිතවිලි නරක කරනවා. ඒ ආශාව. And this desire is corrupting your thoughts. அந்த இச்சையானது உன்னுடைய சுபாவத்துக்குள்ள வந்து விடுகிறது. දැන් මේ තෘෂ්ණාව ඔබේ චරිත ලක්ෂණ තුළට ඇතුල් වෙනවා. And now that lust comes into your character. பல பல ஆசைகள் வருகிறது. නොයෙක් ආකාර ආශාවල් මතුවෙනවා. And you get a lot of desires. கார் பார்த்தாச்சு. கார். දැන් කාර් එකක් දුටුවා. Now you have seen a car. உனக்கு ஒரு கார் உண்டு. ඔබට කාර් එකක් තියෙනවා. You have a car for yourself. உடனே வாங்கி அந்த மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் 3200 சிசியோட வாங்கிட்டீங்க. දැන් ඔබ ණය අරන් හරි දැන් නවීන පන්නේ කාර් රථයක් ගන්නට බලනවා. But you want to at least borrow money and buy this new car. ஏற்கனவே 10 ரூபாயோட பேனை தான் දැන් රුපියල් 10ක් වටිනා පෑනක්. It's only a pen of 10 rupees. இச்சை வந்து விட்டது. ඒ කියන තෘෂ්ණාවක් ඇතුළු වුණා. You have got a lust over it. நீ கடன் வாங்கி கார் வாங்கி விட்டாய். දැන් ඔබ ණය අරගෙන කාර් රථයක් ගත්තා. Now you have got a loan, borrowed money and bought the car. உனக்குள்ள என்ன செய்கிறது? දැන් මේ වගේ තෘෂ්ණාව ඔබ තුළ කරන්නේ මොකක්ද? Now what is this lust doing in you? இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து දැන් තෘෂ්ණාව ඔබ තුළ පිළිසිඳගෙන Now this lust has conceived in you. පාපය වදන්නීය. It has brought forth sin. மூன்றாவது நீ ஒரு ஆளோட வீடு பார்த்தாய். තුන ඔබ කෙනෙක්ගේ නිවසක් දුටුවා. Thirdly, you have seen somebody else's house. மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் கொண்டு இந்த கூரை வீட்டுக்கு போனா 4 பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? இதே போல ஒரு பெரிய வீடு அல்லவா வாங்க வேண்டிய. மறுபடியும் நீ கோடி கணக்கின ரூபாய் கடன் வாங்கி அந்த வீடு வாங்கியாச்சு. මේ මේසිටස් බෙන්ස් කාර් එක තියාගෙන යද්දි මේ වගේ ගයක් තිබුණා. வேத வசனத்துல வசனங்கள் தான் நான் சொல்லிட்டு போறேன். நாளைக்கு எடுத்து காட்டுறேன். ලක්ෂ ගණන් මුදල් ණයට අරන් එම නවීන නිවසත් මෙලදී Now when ගන්නවා. I've got a Mercedes Benz, it's not sufficient, and I should buy that big house, and then only everything will look nice. So I have to borrow money and buy that house. உன்னை பார்த்து கை தட்டுறாங்க. ஓ பிரதர், மெர்சிடிஸ் வாங்கிட்டீங்களா? வெரி குட் வெரி குட். ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்? என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? இப்ப அந்த வார்த்தை சொல்றது இல்ல, நாளைக்கு சொல்றேன். ஒருவேளை நீங்க வராம போயிட்டா සෙනඟ ඔබ දැකලා ඔබ පිළිගන්නේ ඔබ මෙවන් බෙන්ස් කාර් එකක් ගත්තා කියලා. නමුත් දේනවාස ඔබ දෙස බලලා එහෙම කියන්නේ. දේනවාස කියන්නේ මොන වචනේද? Now the people හෙට කියනවා. people will be so glad and clap their hands and say, "See, you have bought a Mercedes Benz." என்னுடைய பரம ஈவே பெற்ற
டாஷே டாஷ் டாஷ் தானே டாஷ் கோடு போடுவாங்க இல்லையா இருக்கல. As to what the Lord will say looking at you. அந்த பேரு நாளைக்கு சொல்றேன். ஆலேපලා දේව දරුව හිස්තන. Thou anointed child of God, and there's a dash, a blank space after that. தேவனுக்கு மகிமை. தேவனாஸ்ர கௌரவ. Glory be to God. வீடு வாங்கியாச்சு. දැන් නිවසක් ගත්තා. Now you have bought the house. ஆண்டவர் மண்டையில ஒரு கொட்டும் கொட்டியாச்சு. දේවනාසේ ඉසට පහරක් දුන්නා. And the Lord has given a blow on the head. வேலை போச்சு. රැකියාව අහිමි වුණා. You have lost your job. மாசம் 60000 ரூபாய் கட்டணும். මාස් පතා රුපියල් 60000ක් ගෙවිය යුතුයි. Monthly you have to pay 60,000 rupees. மாசம் காருக்கு 30000 ரூபாய் கட்டணும். මාස් පතා කාර් රථේ රුපියල් 30000ක් ගෙවිය යුතුයි. Monthly you have to pay 30,000 for the car. வேலை போச்சு. රැකියාව අහිමි වී ගොසින් You have lost the job. கார் விட்டாச்சு. කාර් රථේ විකුණුවා. You sell the car. வீடு விட்டாச்சு. ගේ විකුණුවා. You sell the house. கர்ப்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவம் பூர்ணப்படும் போது மரணத்தை உளவாக்கும். තෘෂ්ණාව පිළිසිඳගෙන පාපේ වදන්නේය. පාපේ සම්පූර්ණ කල්ලි මරණය උපදවන්නේය. When lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. வீடு விட்டாச்சு. දැන් ගේ විකුණුවා. Now you have sold the house. இப்ப 15 லட்சம் ரூபாய் கடன். දැන් ලක්ෂ 15ක් ණය වී. Now you owe 15 lakhs. கூட்டத்துக்கு வர்றது இல்ல. දැන් රැස්වීමට එන්නේ. You don't come for the meetings now. ஏன் வர்றது இல்ல? ඇයිද පැමිණෙන්නේ නැත්තේ? Why is it that you don't come for the meetings? வெக்கம். එක පැත්තකින් ලැජ්ජාව. On the one side you are filled ஒரு with பக்கம் shame. நான் இவ்வளவு நாள் கூட்டத்துக்கு போய் என்ன பிரயோஜனம்? තවත් පස්සේ මම ගිහලා දන ගහන කැති ප්‍රයෝජනේ කුමක්ද? On the other side, what is the purpose in me going and being on my ஒரு பக்கம் knees? இந்த ஊழியக்காரர் எனக்காக ஃபாஸ்டிங் எடுத்து ஜெபிக்கிறது இல்ல. එක පස්සකින් දේවසිකෙන් මං උදෙසා උපාසය යෙදමින් යාඥා කරන්නේ නැහැ. On the other hand, the servants of God don't take a burden in fasting and praying for me. ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? What does the Lord say? ස්වාමීන් වහන්සේ කුමක්ද කියන්නේ? கர்த்தர் டாஷை நோக்கி The Lord looks at the blank space dash and දේවනාසේ says, හිස්තන දෙස බලා என்னிடத்தில் உடன்படிக்கை செய்யவும் என் பிரமாணங்களை எடுத்துரைக்கவும் உனக்கு என்ன நியாயம் உண்டு? நீ சிட்சையை பகைத்து என் வசனத்தை பின்னாக எறிந்து போடுகிறாய். வீடுகளை போய் பார்த்து பாருங்க. මාගේ වචන අර නුඹ කටට ගන්නට නුඹ කම් කිම්ද නුඹ මාගේ වචනය පිටිපස්සට දැම්මේ. கர்த்தர் டாஷை நோக்கி நீ என்னுடைய பிரமாணங்களை எடுத்து உரைக்க உனக்கு என்ன நியாயம் உண்டு? என்னிடத்தில் உடன்படிக்கை செய்ய உனக்கு என்ன நியாயம் உண்டு? நீ என் வார்த்தைகளே பின்னாக எறிந்து போடுகிறாய். මාගේ විවස්ථා නුඹේ කටටගෙන නුඹ ප්‍රකාශ කරන්න නුඹට කම් කිම්ද නුඹ මාගේ වචනය පිටිපස්සට දැම්මේ. அநேகருடைய நிலவரம் ஒருவேளை சிலோனில் இல்ல இந்தியாவில் அநேகர் நான் இந்தியாக்காரர் தான் பேசுறேன். අපේ බොහෝ දෙනෙක්ගේ තත්ත්වය මේයි. සමහර ශ්‍රී ලාංකිකයන් මේ තත්ත්වය නොවන්නට පිළිවෙන. නමුත් ඉන්දියානු අයගේ තත්ත්වය මේ තිබෙනවා. தேவனுடைய நோக்கம் என்ன? ප්‍රිය දේවදන දේවනාසික අදහස කුමක්ද? dear ones, what is the purpose of God? දේවනාසික අදහස කුමක්ද? பக்திமானாக நீ மாற வேண்டும். You have to become a godly person. ඔබ භක්තිමත් කෙනෙක් විය යුතුයි. நீ பாவம் இல்லாதவனாக மாற வேண்டும். ඔබ පාප රහිත කෙනෙක් බඩපත් විය You යුතුයි. have to become a நீ sinless பாவம் person. இல்லாதவனாக மாற ඔබ வேண்டும். පාපේ නැති තැනැත්තියක් බඩපත් විය You යුතුයි. have to become a sinless நீ man. பாவம் இல்லாதவனாகும்படிக்கு நான் கல்வாரியில் உனக்காக பாவ வெளியாக மாற்றப்பட்டு உனக்காக ரத்தத்தை சிந்தி பரிசுத்தவானை நான் உருவாக்கி விட்டேன். ඔබ පාප රහිත කෙනෙක් බඩපත් කරන පිණිස කුරුසියේදී පාප රහිතව මම මැරි ඔබ ශුද්ධවන්තයෙක් බඩපත් කළා. In order that you may become a sinless man, I became as one who was sinless, died for you at the cross of Calvary, and I gave my life for you. நம்முடைய மனதில் பரிசுத்தம் இராதபடியினால் අපේ මනසේ ශුද්ධකම නැති නිසා And because there is no holiness in your mind, பலவிதமான ஆசைகளுக்கும் இச்சைகளுக்கும் மோகங்களுக்கும் இடம் கொடுத்து නොයෙකුත් ආශා තෘෂ්ණාවලට ඉඩදී because you have given room to so much lust and desires and other sensual desires, பாவத்தை கர்ப்பம் தரித்து மரணத்தை பிறவிக்கிற இடத்தில் காணப்படுகின்றோம். පාපේ පිළිසිඳගන්න ඉඩ සලස්වා මරණය බිහි කරනව තත්ත්වයකට පැමිණ you සිටිනවා. have come to a state where you have made the sin to conceive and even to bring about death. இப்படி தேவனுடைய நோக்கத்தில் இருந்து நாம் வெளியே வருகிறோம் அல்லது நோக்கத்தில் இருந்து கீழே தள்ளப்படுகிறோம். මේ ලෙස දේවනාසික අරමුණෙන් පිටතට පැමිණෙනවා. එසන දේවනාසික අරමුණෙන් පහතට හෙළනු So in ලබනවා. this manner we come outside the will of God, or else we come down from the will of God. நம்மை உயர்ப்பிக்கும்படியாக அன்புள்ள தேவன் இந்த வேத பாடத்தை தந்த தேவன் நம்மை உயர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். නමුත් අපිට ප්‍රේම කළ දේවනාසි මේ බයිබල් පාඩම අපට දෙනවා දේවනාංශය අප Amen. ප්‍රාණවත් කරමින් පසුවනවා. But dear God who loves us, He has given us this Bible studies as a privilege. Let us all stand up. இவ்விதமான வசனங்களுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள். මේ වචනවලට බාර වන්න. Let us all yield ourselves to these உன்னுடைய verses. ஜீவியத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கள். ඔබේ ජීවිත සෝසිකොට බලන්න. Search your lives and see. ஒரு 5 நிமிடம் மட்டும்
மட்டும்தான். විනාඩි 5ක් පමණයි. Only 5 minutes. நீ எந்த நிலைமையில் காணப்படுகிறாய்? ඔබ කොයි තත්ත්වයේද දකින්න In ලබන්නේ? what state are you found? நீ மனதில் பரிசுத்தமுள்ளவனாக மாற வேண்டும் என்பதே என்னுடைய வாஞ்சை. මාගේ ආශාව ඔබ මනසේ ශුද්ධවත් කෙනෙක් බවට පරිවර්තනය වීමයි. It is my desire and will that you should நீ become as one who is holy in the பக்தியுள்ளவனாக மாற mind. வேண்டும் என்றே என்னோட வாஞ்சை. මාගේ ආශාව ඔබ භක්තිමත් කෙනෙකු බවට පත්වීමයි. It is my will and desire that you should become a இந்த godly உலகத்தில் man. இந்த சரீரத்தில் நீ ஒரு பரிசுத்த ஜீவியம் செய்ய வேண்டும் என்பதே என்னுடைய வாஞ்சை. මේ ලෝකේ මේ සුරිනේ ඔබ ශුද්ධවත් ජීවිත ගත කළ යුතු යන්න මාගේ ආශාව වෙනවා. It is my desire that you should live a holy life in this body on this earth. ஆனால் இப்பொழுது உலக ஆசையை பெற்று உலக ஆசைக்காக நீ இந்த என்னுடைய ஜீவியத்தை கெடுத்தி உலகமான காரியங்களில் ஈடுபட்டு நீ பின்மாற்ற நிலைமையில் சந்தோஷமில்லாத நிலைமையில் கடமைக்காக என்னை பின்பற்றி வருகிறாய். නමුත් දැන් ලෝක ආශාවලට ඉඩදී ලෝක ආශාවලට වහල් වී ප්‍රීතිය නැති කරගෙන යුතුයකමක් වශයෙන් මා අනුගමනය කරමින් But සිටිනවා. now, by giving room to the worldly desires and passions, you are seen as one who's following me for formality's sake. நம்மை தாழ்த்துவோமாக. අප යටහත් Let කරගනිමු. us all humble ourselves. நம்மை தாழ்த்துவோமாக. අප යටහත් Let us කරගනිමு. humble ourselves. நம்முடைய உள்ளத்தில் புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாக மாற்றப்படுவோமாக. අපේ මනසේ අලුත් ආත්මයක් ඇත්තන් බවට පරිවර්තනය වෙමු. Let us all be transformed, possessing a new spirit in the உன்னை mind. நீ தாழ்த்தும் போது இப்போது ஒரு வல்லமையின் அபிஷேகத்தினால் தேவன் உன்னை சந்திக்க போகிறார். ඔබ යටත් කරගනිති මේ වෙලාවෙම බලවත් ආලේපිකින් දේනවාස ඔබ සම්මුඛ වන්නට යනවා. And when you shall get filled in the Spirit, the Lord is going to visit you through an anointing. தேவன் உன்னை நேசிக்கிறார். දේනවාස ඔබට ප්‍රේම කරන The Lord සේක. loves you. அதுபடினால் தேவன் உன்னோடு பேசிக் එම கொண்டிருக்கிறார். නිසා දේනවාස ඔබ සම කතා So කරමින් පසුවන therefore the Lord is සේක. speaking to you. நீ மணவாட்டியாகும்படி நான் உன்னை அழைத்தேன். ඔබ මනමාලි බවට පත්වන පිණිසයි මම ඔබ කැඳෙව්වේ. I called you that you may become my நீ bride. அற்புதமுள்ளவனாக மாற வேண்டும் என்று எண்ணி நான் உன்னை ඔබ அழைத்தேன். පුදුමයක් විය යුතුයි කියා සලකා මම ඔබ කැඳෙව්වෙමි. I called you thinking that you should become a wonder. நீயே என்னுடைய அற்புதம். ඔබ මාගේ පුදුමයයි. You are my wonder. நீயே எனக்கு இனிமையானவர். ඔබ මාගේ තා මිහිරි තැනැත්තේ. You are one who's most ஐயா, sweet என்னோட to me. ஆவிக்கு இடம் கொடுத்து உன்னுடைய மனதை பரிசுத்தப்படுத்த ஒப்படைப்போமாக. මාගේ ආත්මයට බාර වී ඔබේ මනස පිරිසුදු කරගන්න ඉඩ සලසා දෙන්න. Give room to my spirit and allow me to cleanse your mind. எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியில் நிரம்புங்கள். අශුද්ධාත්මෙන් පුරව ආමේන්. All ලබන්න. get filled in the Spirit. எல்லாரும் அந்நிய பாஷையில் பேசுங்கள். සියලු දෙනා අන් භාෂා කතා All කරන්න. speaking in unknown tongues. தேவனுடைய அபிஷேகம் இறங்கட்டும். දෙනවාසගේ ආලේපේ පහළ Let වේවා. the anointing of the Lord உன்னை come நீயே down. தாழ்த்தும் போது வல்லமையின் அபிஷேகத்தினால் தேவன் உன்னை நிரப்புவார். ඔබ ඔබ යටත් කරගද්දී බලවත් ආලේපකින් දෙන්නාසේ ඔබ පුරවලනවා ඇත. When you shall humble yourself, the Lord will fill you with the mighty anointing. சத்தம் உயர்த்தி அந்நிய பாஷையில் பேசுங்கள். හඬ උස් කරමින් අන් භාෂා කතා All කරන්න. raise your voice and speak in unknown tongues. ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை விட்டு கொடுங்கள். ආපේ ප්‍රාණි ශරීරය නිදහස් කර දෙන්න. You make your body, soul and spirit free உன்னுடைய from the Lord. மனதில் பிரகாசம் உண்டாகட்டும். ඔබේ මනසේ அல்லேலூயா. ප්‍රභාවත් වේවා. Let there be an enlightenment in your mind. மனதில் பிரகாசம் உண்டாகட்டும். මනසේ ප්‍රභාවත් භාවයක් ඇති Let වේවා. there be an enlightenment in your mind. பாவமில்லாத ஜீவியம் செய்யும்படியாக தேவன் உனக்கு உதவி செய்கிறார். පාපයක් නොමැති ජීවිතයක් ගත කරන්නට දෙවියන් වහන්සේ ඔබට උදව් කරන සේක. And the Lord shall help you in order that you may live a sinless life. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் அந்நிய பாஷையில் பேசி ஆவியில் நிரப்புங்கள். සියලු දෙනා சரீரத்தை භාෂා விட்டு කතා கொடுங்கள் කරන්න, விட்டு අන් භාෂා கொடுங்கள். කතා All කරන්න.